and roll with Polaris against Team 1. Game 1 here of the lower bracket finals. Polaris going to be on the Radiant side, T1 on the Dire side. But then, look, how important is it for this Game 1 that we have T1 with first pick and Polaris with second pick? I'd say it's incredibly important because we do see a lot of crossover between some of their heroes. I'd say Undying is towards the top of the list, so is Enigma. I think this is one of those games where it's going to come out pretty frequently. We've seen it banned out in the first phase quite a lot, and whoever's got first pick doesn't have the pressure of having to pick that up in... having to ban it, excuse me. They just want to have the threat of picking it themselves, although Polaris might just go for the next level play, right? They might just say, all right, well, we just are going to pick, leave 3 really high priority heroes in the pool, and you might get one, but we'll get the 2 others. 10 seconds. What's it called, Polaris? Do you ban the Undying or do you ban the Morphling? Another thing to mention is just before we went live, Danog and I were kind of talking about the bans and the priority of heroes. We mentioned like the Enigma and the Visage. You thought that the Enigma wasn't going to be let through, and I agreed because how well Force plays that hero, and T1, they feel otherwise. They feel like they have a way to be able to deal with the Enigma if it does come out from Polaris. Yeah, but they've got the first pick, right, on T1, so they just want to leave it in. Cuckoo plays it reasonably well, too. I do want to see him on much more of these, like, team fight style heroes, because, yeah, there we go. They're forced to go for the ban on the Enigma, because you just can't give it over. It's a lane dominator, it's a team fight winner. T1 have shown that Whitemon can even play it on the position 5. You know, it was a Rubik pick to directly counter it, and he just never cast Black Hole. He didn't buy a Blink Dagger. He didn't buy a PKB. He was just like, all right, you've wasted a pick, basically, and I'm just going to have really good influence with my spell usages. There's that Undying that we were talking about. And, of course, we know that this isn't even necessarily just locked into one role. It can be played across 3 different positions. All the odd numbers. Hi. Cuckoo, as well as Whitemon. Өглөөний мэнд. To pick this guy up. Амралтын өдрийн Now, мэнд, is it guys. too crazy for me to bring the prospect up Тавтахад of them гадуур гарсан уу гараагүй. +1 here for Polaris? За хэдүүлээ одоохондоо бол нэт гайгүй байгаа учраас Twitch-ээс үзчих их нэг амиг гацхан гайгүй байх гэж найдаж байна. Доор тоглож байгаа хүн амтай алга. Тэгэхээр гайгүй болов гэж бодоод байна л да. Just against an Undying, it's a little bit too narrow-minded because then T1 can just switch up their entire draft strategy. Өчигдөр надтай парти дарсан хүмүүс орж ирсэн үү? Өнөөдөр орой бас дахиад парти дарна гэж юу бодож байгаа. Өнөөдрийн кастер хэн байгаа юм бэ? За OXY кастер байна. Никнейм OXY болгосон. All the changes, people say it's a nerf. It was a buff. Now you can farm a lot more effectively with the rebound. You're going to be picking a lot of... За юу? Одоо ингээд Сягийн финал, Lower Bracket final явчихна. Тэгэд энэ тоглолт дуусаад тооноос нь шууд final буюу энэ Ся бусынхаа аврагын тоглолтууд үргэлжлээ явна шүү. But you've already got a DP coming out, and I guess Lelouch plays that a fairly decent amount, but I don't think you want to lock that in. Just What a surprise. What a surprise, right? They need to ban out the Oracle, and they're going to be the ones to get rid of the AA now, right? This is the potential for having that first pick. You get the super high priority hero, and then you get to protect this big game-winning hero, which we've seen Thompson be able to do on his Morphling a number of times now. 10 seconds remaining. Do you like the Polaris opener, in particular the Primal Beast? I'm not a massive fan of it, just because I feel like they haven't shown the capability to flex it to the supports as much as some other teams have. And I feel like you could still go for a direct counter to this. Like, this could very well just be an Honor Undying, right? Which, it's a strength hero. If it's being played in the offlane, especially as a core, into a decay, doesn't feel that good. And then you could still pick up this, what I think is the counter to the Primal Beast in the Oracle, to be able to lane together with the Undying. It's a good amount of burst damage with the Soul Rip, with the Purifying Flames, and then you've got the Fate's Edict to stop the Trample from being an issue.
Yeah, I think not Secret-ийн only game 3-ын талаар potentially за одоогор initially мэдээлэл Undying, алга байна but уу? Primal Beast needs to accept Нэг болчоод the fact 3 that дээр this юу will болсон match up мэдэхгүй. versus Morphling as well. Хариулахгүй Like, шүү this is a great Харагдахгүй replica лээ. target. We've seen multiple times now. Thompson's even played it once or twice into it. I've seen another game with the Morphling into the Primal Beast match. За тэгээд ямар ч байсан бүүнд шеэр болон carry гэрээ. Like to go for a very early scepter as well. So Ah, playing тий. the Primal Beast Юу more яа. often. Stream дээр It's a bit of a concern for me. YouTube-ийнхаа линкийг тавьчих заяа. Obviously they За тэгээд та хэд I маань have to imagine though YouTube-ээр бас they've орж done ирж their үзэх homework. They knew боломжтой шүү. exactly what T1 were going to be going with in the first phase. They felt like this was the response required. So now it just comes down to the second phase and what they can pick up here. Polaris, they've got the 15th pick, so they're probably going to have to reveal. Imagine it's going to be AU's hero at the 15th. I mean, you don't have the AA to fall back on now. Is there another support that maybe we could be considering to help? Орой хав тоглох хүн байвал эртхэн ID майдгаа явуулаад It's going to be pretty good against the дарн марна Undying. гэдэг. Тэгэхээр бид нар бол айгүй хурдан хүмүүс бүрдээд Ана ганц дарлтууд явсан байгаа. Western Europe-ийн finally өмнө 5 seconds remaining. And you've also got two heroes that are wanting to run in first too. So even though it's strength, if you're potentially running it into the Undying as a position 4, for example, you've got two heroes that can take a lot more of the focus off of you. And it could just give you a big advantage in regards to team fight early on. Like Death Prophet, Primal Beast, and then a Snapfire. Sure, Undying's pretty good in team fights, and then maybe you even add the Morphling onto that as well, depending on who is able to play with. But we've seen lately it's really been T1 not going for a whole lot of team fight in their lineup. So that's something that Polaris could take into consideration. I mean, I know Whitemon plays he plays a great Lion, but I'm not exactly sure why. Oh, okay. So this is going to be something that they've been playing quite a bit in pubs on AU specifically. Айгүй хурдан Polaris хүмүүс IRL, бүрдээд. so even as a position 5, again, it's all about that burst damage, right? And with the Morphling, yeah, you got the Manta style, but even if you just go the Aghanim Shard, you need to commit that Manta style if you're going to be able to get away, because with the new Ag Shard, of course, you can morph into more strength if you get caught out, even if you're stunned. Not with silence, though. So I feel like this Skywrath is a pretty decent pickup here. It's all about just quickly winning team fights through pickoffs on Polaris, and what I like about it is they've got the damage as well to be able to convert that into a tower push too. Not only is the Sky nice with the instant silence versus the Morph, but the lane versus the Undying. It is one of, I'd say, top 3 of the supports to be able to lane into the Undying. So I think Polaris have now kind of secured that Sky Primal Beast lane, if that's going to be the case, because I was a bit worried about how Undying could maybe be able to deal with the Primal Beast. But I do like the response from T1. You've got a Clockwork to be able to get on top of the Sky. You've got a Dazzle now to protect someone from the Mystic Flare Burst as well. Yeah, even just the battery assault, if you can get on top of the Primal Beast, he can't charge away. You know, he's going to get interrupted. The Pulverize becomes a lot more challenging. You've got a BKB Piercing Disabled too, which is going to be quite a nice tool. So I do like the response this from Clockwork T1. pick. You've got a Clockwork Now, to be able to get on top of the Sky. You know how I feel about Clockwork. Could it happen? Could it be the position 1 Clockwork coming this game? Ooh. Okay, so how are they going to flex this around? I mean, it's been За YouTube-ийн линк since we've seen an axe. Facebook comments байршуулчихсан. За бид юу вэ? За пик болон бангийн хэсэг драфт руу орцгоё. За Polaris e-sports-ийнхаа Mars Enigma, Beastmaster, Viper, Lion гэсэн баатруудыг бандсан байна. За Mars бол ерөнхийдөө юу талаасаа байнга орж ирээд байгаа. Morphling-ийг үлдээч гэж. За тэгээ Morph-ыг нь T1-гийнхаа хэлсэн байна. За T1-гийн бангийн хувьд бол PL, Restless Void, Ancient Depression, Batrider, Chain гэсэн баатруудыг банджээ. За эхний хэсгээ харах юм бол за Clock, Dazzle, Morphling, Undying гэсэн 4 баатрыг T1-гийнхаа пик хийгээд байгаа бол Polaris e-sports, DP, Primal Beast, за Sky, Axe гэсэн 4 баатрыг пик хийсэн байна. За тэгээд Undying бол юу? Анагийн хувьд Defend дээр авч тоглоод байгаа. За тэгээд Midlane дээр Tops орж ирээд байгаа. Morphling аваад.
За Polaris талаас бол за манай Дэлгааныхаа 4-5 гейм ихтэй. 3-т нь Sky авсан. Харин тэрэн шиг л юм боллоо. За Sky ямар ч байсан Draft-нд нь орж ирсэн. За тэгээ Primal Beast гэсэн баатрууд мөн байгаа. За early дээр ер нь бол нэлээд хүчтэй болчихлоо. За DP мэдээж баг мэдлэн явах нь яах нь. Primal Beast ч гэсэн явах боломж байгаа. За бангийн үед сүүлчийн 2 бангаар Polaris Visage болон Nature Perfect гэсэн 2 банк хийсэн байна. За офлайн дээр ерөнхийдөө офлайн баатар дутуу гэж үзээд Аанаг баг Undying явах болов гэж авах болов гэж үзээд офлайн 2 баатар бандчлаа. T1-гийн зүгээс бол Naga болон PL бандаад Polaris-ыг Siflender дутуу гэж үзсэн байна. Аль талдаа Paj бандаг байгаа, Bristlek бандаг байгаа. За энэ Paj дээр энэ qualified Paj болон Bristlek гэсэн 2 hero. Ерөнхийдөө пикэнд бол орж ирээд байгаа үе үе. Armigenius Neon юу болсон бэ гэнэ? Айдэл нь юу яасан шүү. Сягийн доорлоо унаад за тэгээд хоёлоо хожигдоод ерөнхийдөө суларсан. За бүр Necro орж ирээд. Тэгээ унталтаа. Polaris-ын зүгээс бол Arc Ward орж ирсэн. За ингэсээр Natsumi Arc Ward-ын Force Axe, Xavius, Sky. За Primal DP2-ыг яах юм бол доо. Нөгөө талд бол Ana Undying. За бид рүү хилээдсэн те. Undying Zeflin дээр Ana авч тоглоодсан гэдэг. За тэгээ Topson мэдээж Midlane дээр Morphling авсан бол White Moon Dazzle, Xeber, Clock гэсэн сонголтыг хийсэн байна. You've got a Skywrath mage. You've got a ton of burst damage that's going to come through. And if you're getting the lockdown, like, you know, ideal situation, right? Axe blinks in, calls the Necro. Even if Necro pops Ghost Shroud, you're going to die to the Skywrath mage. And you might say, well, Dazzle's Дамжсан BP болон Paj гэсэн баатрууд бол пикэлсэнгүү. За тэгээ Kuku-гийн Necro, AU-гийн Primal Beast, Lilovch, DP гэсэн баатруудыг пиклээ. За тоглолт эхлэх бэлэн болсон байна. I'm just disappointed, man. I want it to be the clockwork. I really wanted it to happen. Well, this is if coming into this game one, sure there are a couple of heroes that are picked and we were expecting. You know, they dying, the Morphling. I feel like definitely the ones in particular, but the roles they're playing again aren't picking up. Then you get, you know, the Necrophos, which isn't played as often, the Skywrath Mage with the Axe, the Arc Warden for Polaris. Like, these are two lineups that you would really not see often. I guess it's something of a trait we're starting to see in Southeast Asia as well. I mean, we saw earlier on Army Geniuses, you know, they poured out the support Gyrocopter and the Faceless Void. So teams down here are getting real creative with their drafts. They are indeed, and we were talking about them a little bit before, but old mate Gary, the Boom CEO himself, put a bit of a tweet out earlier today. He tagged Ana in it, and he said, "Hey Ana, I played 3 Dota games yesterday, and I see 3 Undying carries. Please pick proper carries today. Thanks." Well, clearly Ana did not see that tweet, or he did, and he's just wanting to rub his face in it, because we're getting another one, baby. Oh boy, what a treat we have in store for us. Game 1, Polaris against T1 in the lower bracket finals. Daniel, who's got this? Who's going to be able to take this game 1? I'm going to say I'm feeling Polaris a little bit here. I really feel like they're going to be able to catch out that Necro. I feel like they've got the burst damage to be able to deal with the Morphling, and well, Axe has that little bit of a dazzle counter. Let's see how good Force is. He's been playing some pretty good Dota over the past week. I am very intrigued to see how the matchup's going to fare with an Undying core against the Sky. We mentioned in the draft, but this has traditionally been known as a good counter with the Sky into the Undying as a support matchup. I don't know if this is going to be any different at all, so I'm going to keep a little bit of attention over to that, because I do really feel like Ana will be, like, you should be able to slow down the Axe. Again, this is a melee strength hero that really suffers into the Undying, so
We'll see if that's going to be the case, because that is a lot of their playmaking capability on Polaris. Like, you do have Lelouch playing the Death Prophet, who can get involved with the exorcism, but it is more of a cooldown dependency. Like, when this is on cooldown, you're going to struggle with taking objectives, so it's really on the Axe Blink for them to be able to get active and find those kills with the Mystic Flare. The battle begins. He'd get active. I've started. You can't stop me. They get the Battle Hugger off onto Zephyr. Or they're not going to chase him down. Just use Xavius with that good attack speed. Sorry, attack range as well as movement speed to be able to start harassing down Zephyr a little bit here. I just want to touch on the wards that have placed down previously. The entire Radiant, I'm going to call it a biangle, has been blocked off here. It's not a triangle, man. There isn't a small camp anymore. I get it. And that sentry's just out of range as well of both sentry wards as well. So Xavius knew what was going on, but he's just off by that much. Well, we do see that T1, they've swapped the lanes. Ana's going to go bottom, played with Wymon. So they're avoiding the Skyreth Mage and the Axe lane as well. So we'll see how this is able to shape up with Ana matching up against the Arc Warden, a hero that we have not seen in a very long time. Yeah, I wonder how that's going to go against the Necro as well, though, right? Necro is another one of those heroes that does actually like to spam out a fair few abilities in the lane. Sure, at least it's going to heal him a little bit with a Death Pulse, but you just spell usage into a Sky. He's still going to be super happy. So I feel like Анагийн андагийн чинь pub дээр хүртэл маш хүчтэй байгаа даа тэгээд. Ямар ч байсан. Том тэмцээн дээр хоёр дахь пик гэлчлээ. If you ever get in a tricky situation, you can just look to start pulling the wave and with the jungle camps as well, and that might be able to open up. Даслыг дэмжлэх гэсэн орлого амжилтгүй. Ямар ч хараас үүдүүлэх орлоготой амжилт болчихлоо. За Sky shot хийгээд Zebrийг жоохон хараачлаа. За мэдлэн дээр топ болон DP. За ерөнхийдөө маш ойролцоо. DP-ийн хувьд ямар ч үсэн 3 левел хүрчүүл Morphling-ийг дарамтлаад авах боломжтой. Сайдс авах юм болоо яах юм бэ сайн мэдэхгүй байна. You need to be playing, I would say, Clockwork hitting up onto that level 6. There aren't going to be too many kills that happen. 3 банд аваа гарчихсан. За ер нь бол Magic авах гэж байгаа. Dark-ийн хувьд бол мэдээж Magic-тэй. За Necrog хэсэг тоглож байгаа учраас нэгдүгээр skill. Нэгдүгээр skill-ээр нь Magic харжлаад авах боломжтой. YouTube дээр ч манай уугнаас ч яасан. Ууртай байна. Амин харааж орж ирэл. Байх чинь. Эй, центрээр ирээд жоохон саадчихлаа. За example. Материасууд тэгээд коглоод Sky-г нэлээд өндөр дэмэж үзүүлсэн. За Tower-д дайвж бол орохгүй бах. За ямар ч материасуудны хугацаа дууссан. Өөрөө нэлээд хүнд байдалд орсон. Sky хойносон. За shot-ны cooldown гарчсан. За shot хийгээд. За нэгдүгээр skill-ээр дэмэжлээд example kill-ийг хорлох. За амжилтгүй. Magic-д дараад Kogo хийгээд хойшлчлаа. Ерөнхийдөө back-члээ. За first болох. За тун ойрхон байлаа. За бөөнд share болон carry хийгээрэй guys. Хэдүүлээ. Бүр олоолаа үзье. За тэгээд дээрээс нь reaction дараад өгөөрэй. За тэгээд амралтын өдрөөр бүгд ер нь гэр гэртэй байгаа болов гэж таамаглаж байна. За last hit-ийн байдлаар DP нэлийн дээш гараад ирсэн. Morphling-ийн ерөнхийдөө жоохон дарамтлаад last hit-ээр тэргүүлээд ирсэн. За айл талдаа усан руу авсан. За DP бол ботлон доор refill хийгээд ботлоор refill авч байгаа бол Thompson-ийн үед ботл авахгүй. За Aren group adaptive strike skill хийгээд score is амжилттай. You're back with his old name. He was someone who would play the Death Prophet to an incredible level. Yeah, very, very confident, and well, the hero's just gotten stronger since then. So
expecting big things out of him, but I mean, we've seen Thompson be able to do some amazing things as well. The individual plays, that great Sunstrike play yesterday, even though it wasn't enough to take down Talon, those moments of individual brilliance are why they've given Давхар ирээд их гэсэн мэн. getting him onto this За team. юу гэсэн үг юм бол тоо. Another stack coming through here. Дакс Крик хатыг хорлолцоо. Өөрийг нь үхэлдүүлэх боломж байна уу байхгүй. За ямар ч үс рингтэй болчихсон. Нилээ хатуу. За Xeper Tinker орц цагаад. Доор. Тэрмат бист. Анслаг скиллэрээ. Хойшо байглаж байгаа гэж байна. Ерөнхийдөө Thompson зоол учраас хойшоо гарсан баг. За мөн хоёроо давхар ирээд байгаа гэсэн мэн юу гэсэн үг юм лөө? Миний яриа давхар сөсtöд байгаа гэсэн үг юм лөө? Үгүй юу? Хариулаад өгөөрэй. I still think it's going to be at least until the 10-minute mark. За нэтворкны байдлаар 5 минут дээр. Аксас бусад 5 гол. 5-2 2K-ны тур даваад ирсэн. За Колок Батер асуултаа 2 удаа, Кого 1 удаа авсан байдалтай. Magic 5 Magicтэй. Charge нь 5 гэсэн үг. За Clock Sky Coglоод Батер асуулт игээд. Ойс damage л явсан. Куку бол ирж damage хийх боломж харах байхгүй мэн. Call амжилттай. Таамс нэг тийм өндөр damage бол өгсөнгөө. Контрэликс буюу 3 дахь скил нь бол орсонгүй. За Nax бол Necro гэдэг хоёр батч. Хоёулаа айлтга level 1 болоо 2-ын хооронд орж ирээд тахчаа. За Коглоод өөрөө эндрээс Clock унах боломжтой. За Кукугийн TP авт амжилттай. TP буужрээд өлтөө задлаад. За тэрэн дээр одоо шууд level-ийн таврыг дэмжлэх баг. Даана. Өвдрөнгтэй. Дайвлах орлого хийсэн. За амжилтгүй. За Нацуми шууд TP-тэй гарах юм байна. За TP авт амжилттай болох уу? За амжилттай. Ямар нэг стан байхгүй. Level 2 руугаа TP чүү яав сая. За ямарсан DP дээр level-ийн унаа. За эхний таврыг Polaris тал дээр унлаа. Тийм байна. Нацуми level 2 дээр TP-дэд эргээд лэнд ирж байгаа юм. Ерөөдөө Thompson-ы таймингийн дуусгаад эргээд ирж байгаа юм. За Xeper Midland дээр буучихсан. TP-тэй бууцсан. Ерөнхийдөө Morphling-ийг хүлээгээд. За энэ чинь Axe 5 levelтэй. За Triangle-га том jungle-ыг нь call-лоод за Clear-д орлого хийж байна. За ямар ч гэсэн Vanguard-тай тэгээд бүр Clock Morphling 2 тийш Triangle руу өгсөөд Morphling waveform-ийг Arcane руу дараад. Jungle-ын улаах боломж байна уу? За Pyramid Beast бууж гин. TP-дэд буусан. За Unlocked skill байхгүй. Шууд side-стад Sky size дээр Morphling унах боломж. За Morphling ошо waveform-ийг гарсан. TikTok TP Cog-нд хашаад. Асуулт тэгээд damage-д явсан. За Thompson waveform adaptive strike хийгээд. За дээрээс нь Kuku-гийн эдгээр скиллийнх нь damage орж ирээд. За ямар ч гэсэн DP-г унгаагаад дээрээс нь Pyramid Beast-ийг унгаачихсан. T1-гийн үед нэлээд ашигтай солилцоо явагдчихлаа. Айдахаа Triangle-ыг нь Stack-ыг нь хулгайлаа. Тэгээд дээрээс нь 2 kill хийсэн. Thompson-гийн Morphling нэлээд хатуу байгаа даа. Dax 6 levelтэй. Дараачийн item Blink. Blink тагэр авах юм байна. За Анагийн хувьд бол H-сээр авах бах. Тэгээ хойноос нь BKB дарах бодол байх шиг байна. Ямар ч байсан Facebook үзтэй Soul Ring-тэй. Natsume 3 банд нийлүүлчихсэн цааш. Одоо бүүцээ авах ч юм байна. Portraits авах юм шиг байна.
Or unless they think that maybe T1 are going to get aggressive with their next movement down bot, and Xavius is just predicting this. Last pick хэнийг гэсэн мэт. Last чи аль нь хийчлээ? Юу хийсэн баха? Би санах юм. Некро биш. Polaris хийсэн. Hardcore авсан. Ласта. Том байдлыг нь болоо гэсэн гэдэг мэдээллийг Axe бол авсан. Ямар ч байсан том байдлыг нь болоо гэлчихсэн байгаа. За тэрний болоог ер нь бол гаргах бах. За DP бүр боотлондоо Regeneration rune хийчихсэн юм байна. За Sky ихний айтем. Force. Апад quick bind хийсэн. За clock 6 левелтэй. За killing оролдлого орж ирэх боломжтой. Нацуми дээр бол killing оролдлого орж ирэх боломжтой. Тэгээ. За hook shot амжилттай. За coglot батрасуудыг. За наа андаин Tombstone зоогоод. За нацумыг унгаасан. За дээрээс нь бүр өлтнийх нь илүү шиг унгаагаад. За энэ харж байгаа энэ Анагийн андаингийн damage гэж бүр. Хүн алчаад ямар царины ойслоо байхгүй. Энэ царины өвлгөө сонин гар шүү. За ингэснээр шууд Dotly level-ийг харааслаад ерөнхийдөө Dotly level-ийг унаах боломж бол байгаа. Тийм ингээд. За голд хоёр сайдс орж ирээд Morphling Attribute ямар ч үсэн string-г шахчихсан байсан. За сүүлчийн 50 HP-н дээр waveform игээд хойшоо гарч чадлаа. DP Sky Пермал бит гэсэн 3 баатрын damage нь хүрээгүй. За Kuku энэ ч хөөгдөд. Axe болоо. Arkward гэсэн баатрууд хөөгд. За Axe call нь бол бэлэн байна. За call боломжтой. За call амжилттай. За unlock хийгээд Permanent Beast орж ирээд. За дээрэс нь DP хүртэл буучсан юм байна. За энэ юу? Guys нэг various different angles on Polaris just to make sure that doesn't happen. Тоглож байгаагүй. Ер нь нэг дараад байдгүй те. Тийм баатрууд орж ирсэн байгаа учраас зарим скиллнийх нь нэр нь орж ирэхгүй байна. Хай мөн үү гэсэн мэн. Хай бол биш байгаа шүү. Тийм бүр хилээс сонсогдоод нөө. Уг нь бол тэгж бодохгүй байна шүү дээ. And that reveal needs to happen around the mid lane. You're looking for a pick off into a T1 tower. It can't just be a kill on a side lane where you don't get an objective out of it. And for T1, they're looking for their own play. Zephyr and Whitemon, the duo supports. Moving towards the secret shot. Force is not an easy kill. За дээр. Готог TP out орлого хийсэн. За баг амжилттай болох болов. За 20 HP-тэй амжаад үлдсэн. За Kogor Axe-ыг ойртуулахгүй. Ганц зогсоо боломжтой байсан баатраа ойртуулаагүй. Team дэш TP out хийгээд амжилтаагаар авчлаа. 3K network-ийн зөрүү T1 талтай байгаа юм байна. Андаанг бол Morphling одоогийн байдлаар нэг ч унаагүй байгаа. Ямар ч байсан Echo Saber, Soul Ring, Pace Boost гэсэн 3 item. Анагийн хувьд нийлүүлчихсэн. Just been sitting down bottom. Just no cares in the world. Echo Saber finished up. I'm assuming he's just going to want to get that BKB ASAP, right? So that he can disassemble. Ямар актив гэнэ тэгээд. Ерөнхийдөө бол яваа нэг шүү. No one outside of Zephyr really wants to be that right now. За аанач доод лэнэс бүр холдох тийм бодлого баг шүү. За Polaris талаас 2 баатар смоклоод, Sky бол Axe смоклоод. Доош хөдөлсөн. За доор Whitemon. За TP out-ыг гарсан. За ана ганцаар үлдчихлээ. За мэдлэн дээр Kuku харагдаад байгаа. Whitemon ард нь зогсож байгаа. За Sky хийгээд Redent талаас Sky хийгээд за тэнд баатар байна уугүй чек гэсэн. За ямар ч байсан тэр Scander Morphling бол оногдсон. Axe билэгтэй олчихсон учраас. За билинг хийгээд Colt боломж бол байгаа. Харин зөрүүлээ Xaber өөдсөн шууд hook shot хийгээд Kog хийгээд Axe-ийн call амжилттай. За waveform хийгээд Topson. Хитийг нь гүйцээсэн. За алдаж явж байгаа алуулчлаа.
Кай бол биш шүү. Юун Кай вэ? He's going for the blink. They know that that's where the Morphling and the Necro are vulnerable. So they probably know. But, you know, I'm just trying to find a little moment of honesty for Polaris because it's not looking good. Totally лейн дээр бол 15 минутын турш мөнхөрлөө. Тэгээ айлынхаа нэг жижиг жанглыг зохиол. Эргээл лэнийг хэлэрдэл. Холдохгүй байна. Working on the Maelstrom as his first item. But what else are we expecting out of the item build here for the Arc Warden? Because I have not seen him for some time, and I've heard kind of the rumors about this. За 3 stack гэсэн байсан. Тэр англигаа том stack-ыг аваад. За дараагийн item юу юм бол? Харцгаая. Ямар ч гэсэн. Номоо аваад дуутчихлаа. What do you feel like might be the case here for the Arc? Been the plague of my pubs, I'll tell you that much. But I mean, any kind of spellcasting style is going to be pretty good against the Necro, right? At least until he picks up the Lotus Orb. You just want to make sure that you're able to get those slows in onto him and enable the Primal Beast, enable the Skywrath, enable the Axe to be able to provide. Kill-яар за 4-2. За ерөнхийдөө бол нэг тэгж. Адил талаасаа рүү kill бол хийхгүй байна. За midlane дээр. За Axe Blink амжилттай колцсон. За энэ дэр Kuku унах боломж бол байгаа. Өөрийгөө юу л дээд. Буужрээд. Шууд өлти DP дээр хийсэн гэхдээ дэмж нүрээгүй. За Анагийн TP амжилттай. Томстоно зоосон. За Kuku хийлдээд. За хүрээ амьдрах боломж байгаа. За Андерсон DP харин Darius-ныхаа гороор унчглаа. За Насумигийн ультиматных нь illusion. За midlane дээр ирээд. Таамчсан illusion-ыг унгаа бол баг 200 300 гол авдаг лөө. Баатар авсан юм шиг алдсан юм шиг л болдсон шүү дээ. It was a good attempt. It's exactly what they needed to do. I want to give big props to Whitemon as well, though. I'm not sure if we're going to be able to get a replay of that, but what I want you to focus on if we can is just. За Waveform игээд за Pyramid Beast-ийг бол харсан. Clock hook shot их боломж бол байгаа. Батареи асуултад дарчихсан байгаа. За өөрт нь топсоо хуурж агаад Unlock-таар стандарт. За дээрээс нь шууд Waveform игээд киллийг үзсэн. Issues with a hero like the Axe. You go this blink second item, and if you do not get kills, your game can really start to fall behind. За Kogo ашиглаад за өндөрлөг дээр ward байна уугүй чек гэсэн. За ward бол байгаагүй. He is offlaner, but T1 they have this lineup where. Sorry, hold on. I just want to talk on this replay. So they get the hook, they get everything off here, but look at how he uses the Shallow Grave. He uses the Shallow Grave and instantly gets the heal afterwards. He's Axe-ийн таад бол түрүү амжилтгүй болчихсон. Calling Blade нь. Тэгэд мэдээж Аана буужрээд. Хилийг гүцээгээд. BP бол Darius-ныхаа горыг амсаад. Унсан за. Arc-орд. Siflane явсан байгаа. Maelstrom-тай. За Axe колцсон, кол амжилттай. За энэ дээр Xavier унах уу? Танаас Swarm хийгээд BP kill-ийг нь авчиж байгаа маань. And they're going into the Mantis tile first on Thompson as well. So previously we've seen him go into the S and Y. This time around, very important, of course, for him to have that against the multiple silences that they've got on Polaris. So, like the item build, like the gameplay coming through from T1, they're just reading Polaris like a book right now. Yeah, if they don't convert on this next move from Polaris, this game is just going to get out of hand. Like, you do kind of have this late game potential of the Arc Warden. Sure, they might have some difficulties. Хэдүүлээ баг 2 геймиг юу явах хаа. Дото очос баг үзэж тарах хаа да. Бүүти хэд нөөс сэрээд. Тэгээд туугаад ирэхээр. Твич жоохон гацаад ирэх баг. All of a sudden you're going to be considering about Roshan, then you've got the age's advantage to start chasing down objectives and yeah, this game one. За Polaris талаас 4 баатар смоконд орсон. За смоклоод хөдөлсөн. Arc-орд нь үлдчихлээ. He's got now 2 points of the Shallow Grave, so even more heal amp per little bit missing. He's going into the За Axe Blink кол амжилттай. Swarm. За дээрээс нь Silestad. TP. Оо за Axe бүр Calling Blade тэгээд. За ямар ч их 2 дахь стрэндж өөр юм болгож байгаа юм байна. За TP доор TP-тэй бос өөр төр юу л те. Thompson Dargontes Mantax item-тай. За хойноос нь Scat явах гээд Cook Point ээж гсэн юм байна. За Natsumi Maelstrom-сан. За шууд Glipner авах юм байна. За Axe ерөнхийдөө таагаад Blink-тэй колцсон. Андагийн онсонгүй. За
Outpost-ыг ойролцоо ерөнхийдөө. Thermal Beast, Trample дараал. Jungle зөхөд байгаа. За T1 талаас 3 бат smoke орсон. За Morphling, Dazzle, Necro гэсэн 3 бат smoke-лоод урагшаа хөдөлсөн. За Roshan Pit-ний ойролцоо яваад байна. За тэнцээ бол Polaris талаас нэгж бат байхгүй. За map дээр DP харагдаад байгаа. Ард нь нөгөө хэд нь байгаа. Midlane дээр. Доороос Hobson double damage рүү ботлон дээр refilled авсан. Шууд Roshan цохиорлого хийсэн. Axe ороод call амжилттай. Undying болон Thompson хоёрын call за unslap хийгээд ороод дэмжсэн боловч та damage бол хангалттай байгаагүй зөрөө Thompson Sky-ыг за Vapor adapter strike хийгээд унгаасан. Coco шууд Reaper site хийгээд Pyramid Beast дээр Reaper site хийгээд унгаач юм байна. За ингэсэн Sky Axe Pyramid Beast гэсэн 3 баатрыг унгаад DP үлдээ дарсан гэсэн. За ерөнхийдөө backlog орлого оржсон. DDT-гийн хүчийг гаргаад Thompson маш өндөр дэмэж үзүүллээ. За ямар ч гэсэн call амжилттай дээрээс нь unslap хийсэн. За тэгээд өлтийг Undying дээр хийсэн гэсэн хангалттай дэмэж үзүүлээгүй. Thompson бол Sky-ийг зоцорго унгаацсан. Waveform-ыг цаана Natsumi-гийн illusion-гийн илүү өндөр дэмэж үзүүлээд унгаацсан юм байна. Natsumi Gleipnir бэлэн болох за ойролцоогоо 1000 голд туу. Одоо Gleipnir-ийнхаа номын авах юм байна. Сая автосныхоо хуудсыг дуучлаа. Tax дараагийн айтем BKB авах юм байна. Undying BKB бэлэн. За бэлэнг аваад хойноос нь агним дарах бодол байгаа юм байна. За агним дарж харин DK гэдэг скиллээр одоо бол 4 стринс орж байгаа. За бүр 8 болчдөг агним авчихаа. За ер нь бол Sky гэсэн багууд хожигдоодсэн да. Ялангуяа манай Lilianаас эхлээд Sky-ийн ер нь Ancient Seal гэдэг сайлсан л impact өндөртэй болгосон. Mystic Flare энэ чинь support-н дээр ороод ирэхээр хангалттай дэмэж үзүүлэхэд болжчихдаг. Доор Hobson. Соло хэрэгтэй. Эйз тавч соло. Level 2-ыг зөхөд унгаас амжилттай. Thompson ч ингээд эйд сахаараа соло явж аваад унцчихдаг. Өчигдөр нэг тим болсон. Тэгээд ингээд гейм эргээд очиж явсан тоглолтонд хожигдсан талантай. За хүмүүс орж ирээ. За ерөнхийдөө нэмэгдсэн учраас хүний тоо нэмэгдсэн учраас юу вэ? Маргааш болох тэмцээний талаар багасаа мэдээлэл өгье. Дээр юу болж байна? За Coco ч Smoke-тай illusion дээр нь smoke-ын задрахгүй. Deed boost-ийг creepy killer-д орлого хийгээд байгаа юм. Thompson дарж айтм office гэдэг. Маргааш бүтсэнд юу юм шүү? Манай D-Games-аас зохион байгуулж 16 багийнууд 500 сая төгрөгийн шагналтай тэмцээн зохиогдно. За тэнд хүн болгоо оролцох боломжтой бүртгэлийн урамж тэг төгрөг. Бүртгэлийн урамж байхгүй. За одоогор нэг 3-4 багийн слотлуулчихсан байгаа юм лээ. 10 баг бүртгүүлсэн. За тэгээд та хэд манаас орох боломжтой шүү за. За тийм болохоор ерөөдөө D-Games пэйж хуудас руу чатчээд ороорой. За на Блик авахд 1000 гол дутуу. За энэ нөө байгалийн айтмнаас нөө шинэ айтм байжчихсан байна. Араас нь зохиор дэмэжлдэг Кигийн скил шиг шинэ айтм байсан байна. За DP өөр BKB-тэй болоод авсан. За Pyramid Beast Magic Stick-тэй. За Tranquil Boots-тэй. За Triangle дээр Trample дараал. Фармдаад байна. За ерөнхийдөө эртгэн дуусахгүй бол late game гарчих юм бол энэ Hardcore гэдэг баатар чинь нөр Spark Bright гэдэг скил нь нэлээ ядаргаа болоод. Та Hardcore-ны эсрэг тоглож үзчихсэн бол ерөнхийдөө мэдж байгаа.
агним авчгаар тэгээд спамд за тэгээд барыг юу усанд нь фарандах гэдэг яриаддаг. Миний нэр нь дургу базруудын нэг эсрэг баг дааварж ирүүл гэж байгаа шүү дээ. Аана, Томстон зовоод. Ерөнхийдөө. Лээ спейс гаргаад зайгаа авч гэсэн үг юм уу? За Sky бол DP-нэр зохиод. За шууд веб-форм хийгээд морфлинг орж исэн чи. Ax билег код хийгээд. Замс эцэг нь унгаачлаа. Цаан даазал сейвлэх гээд. Хоёрдугаар скил өгөөд. Шэлвгрэв өгөөд хүнээ аврах гэсэн боловч Ax-ын calling play дээр бол тэр бол үйлчлэлгүй байгаа. За ингэснээр High-ground өгсөөр амжилтгүй болоод. За ерөнхийдөө жоохон backlash ганцанцаад 7k network илүү TO хандлтаа байгаа. White муу. Их аут болсны өндөрлөгтэй нь ward зоогоод хойшсон. За DP өөрдрөө юу лтэй BKB те. За араас нь Hex авах чинь. Мөн Shiva бас авах гадах шиг байна. Бүх боёндаа ичсэн. За Polaris талаас одоо ерөнхийдөө smoke орж ирэх бол боломж байгаа. За Ана ямар ч билег авчихсан юм байна. За агнын дарж байгаа болоод ерөнхийдөө асуулт авъя гэсэн байна. Асаалтаа дарчих юм бол багийнханд армор өгөөд ер нь дайжгүй. За Kuku Pipeтэй, Vesselтэй, Forceтэй. Ана ч бүр шаартаа дарчихсан юм байна шүү дээ. How useful that's going to be. It's not like you can even go into the arcane blink anymore for the cooldown reduction for the tempest double. It doesn't do that anymore. It's all about the debuff for the mana cost reduction. So he's even got an Octarine queued up next, so just not going to spam out those abilities. I've got to imagine then it's into the scepter afterwards. За тэгээ хоёр талаас чийлрээд. Та фарм зөхөд. China Dota шиг юм болж байна. China Dota ч нэг юм хүлээд шүү дээ. Нэг халцаад авахгүй тэгэл фарм жаал. Нэг хоёр дай гээл за тэгэл юм баг ажил ажиглал нь тодорхойлоод. Like a waveform adaptive strike instantly into the spirit into the Reaper Scythe might be enough to get the kill. Picked up quite a nice item here on Topson, just the Mindbreaker from the neutral camp. So that's going to be nice if you get in on top of the Axe, on top of the Death Prophet. Yeah, they both got BKBs, but if you could just force them to expend them super early on, that's going to be a big win coming through. And Topson, speaking of... За мэдлийнхэн таврыг нь Damage-с Polaris-ын талаас авсан. За F10 тавьсан хүмүүсээ F10 TO хандлтаа гарах боломж бол байгаа юм байна. 9-5 ястатай киллийг тэргүүлж байна. За, clock, hookshot амжилтгүй. Thermal Beast эндээс бол гарах боломж байхгүй. Cognitive дотор орчих юм бол нэгдүгээр скил нь ажиллахаа болчихно. Unlock-тай хийх гэсэн боловч. Батарей асуултанд нь өртөөд ирсэн. Эсэв сөхөж чаддгүй шил юм боллоо. Угаасаа гарах боломж байхгүй за тэгээд шууд унчихлаа. Dax ерөөхдөө Dazzle-ыг контроллоод орчихсон юм байна л да. Одоо ингээ харахад энэ бачин дээр энэ бачин нэ. Энэ qualified анх удаага Axe орж ирж байгаа. DP-г ямар ч байсан Rock хийгээд харсан ч гэсэн өөр нэмэлт үйлдэл бол хийсэнгүү. Morphling өөрдрөө AFS гэдэг бэлэн болчихсон. Лэнийг creep clear дээд. Тэгвэл 2-3-ын ард 2 illusion-ээр Katik боломж. Katik оролдлого хийгээд. Yeah, but you got 2 4-staffs already on the supports. Sorry, not on the supports, on Kuku as well as Whitemon. I would assume that after the Satanic, Topson might be looking to go into the Hurricane Pike just to give them another way. Polaris sword унсан. За энийг баг Morphling лавч таарах бол за Roshan. Consequent-ээр төрнө. Respawn time дуусч байгаа. They want to try and consider about smoking and playing aggressive. Chart-тай the farm they're getting at the moment. The net worth lead is not growing for T1. In fact, it's slowly
getting cut, but it will take quite some time with this raid to go back to an even game. Нацуми өлтнийхээ илүүснээр фармдаа за бэлинк авчихсан юм. Эдерленс та Octron-оор авах гэж байгаа юм. За нөгөө Magical нөгөө нэг Arc-оор та гарч ирэхэндээ агним авчих юм аа. Жигхэн гайгаацсан. Хамс ихнээс Octron-оор за хүүгшот амжилттай Skyter хүүгшот хийгээд за Kogoro доош нь ловр дүтлгээд буулгасан. Ана шо бэлэг жорж гээд DK хийгээд. За киллийг нь гүйцэлсэн. За Глипнер шийдсэн. Глипнер ганцхан клок оногцсон. За шууд Рошон зөхөд гисэн. За Spark right. Ерөнхийд нь 50-аад мэдээлэл авч байгаа ч гэсэн. Илүүснээр бэтлэг оролдоо амжилтгүй. За Рошон дээр ямар нэгэн контест авахгүйгээр роо авсан. 9к нэтворкийн зүг T1 л та. За бөөнд share болоо. Reaction дараараа. Share хийгээрэй guys. Аанач бүр нэг ч kill хийгээгүй. Тэг 5 гэсэн. Стат үзүүлсэн явж байгаа юм шүү дээ. Нэг ч kill хийгээгүй, нэг ч үхэл байхгүй. 5 assist-тэй байна. Maybe though the heroes that they have to look to jump at the start, but I guess how За Нацуми Flip катыг оруулаад амжилттай. Үлтээгээр катлаад байгаа. He's just going to put himself so far on the front line where it's very difficult to kill those heroes that you need to get at the start on Polaris. Pretty much has to be Whitemon, you know. He's hasn't died a single time. That just goes to show. Доотлын ливлэрийг зохиол гэсэн. Never putting himself in this vulnerable situation. За ингэж яагаад ямар ч байсан. Темп давлаараа. Ливлэрийг нь яаж хийж унгаах нь бол ойлгомжтой. Тэр бол цаг хугацаанд судлаа. За юу ерөөдөө жоохон халуунтай аваад би жоохон харцаагаад байгаа болохоор хилэн бас жоохон ээзээд байна шүү guys. Тэрийг ойлгоорой. Тэр шүнжигүүд барыг халуурч байсан байх. Secret. Энд бridge нэг Hyper хийнэ гэж хэлсэн. Би таараад хийж чадаагүй. A slight advantage in this game, but it's going to be up to T1 making mistakes, and we're not seeing it from them so far. Even AU just trying to get a little bit more push happening on the bottom side, keeping them away. За мэдлэн дээр темп ставлыг дөрвөлний ч унгасан. За сатантай болчихжээ. За хоёроос нь батруулаа дарах ч юм байна. Морфлингийн үед. За high ground өсгөх орлого хийх үү? За arc ward-ын бол access high ground өсгөх жоохон хэцүү л үдээ. За код амжилттай андаа ихтэй код орж дээрээс сайлстаад. За бүр калыг плейт хийгээд аанаг юу ч хийхгүй унгаачлаа. За ингэснээр аана 50 секундын дараа төрнө. Тэр болтол ерөөдөө ёо хойшлох болов. Аанаг төрсөн high ground өсгөх байх гэж таамаглаж байна. Акч өөртөө GM-тэй. Нацуми Octron Core фармдаад. Could have been better for Polaris, but I think they're going to be very happy to claim that gem back, try and get a little bit of map control, but again, he's up in 30 seconds. He didn't pop any cooldowns because they burst him 100 to 0. Ураад тотом гэж. I feel like if he doesn't die, Яг яад юм бол гэсэн. He survives. He's able to turn it around. Skill яриад байна. As well as just his own items helping him. So 15 seconds away. Баатра хэлээрээ. He's almost level 18. But I feel like they've just got all of their timings that they need to be able to close this one out on T1. Minute and a half left on the Aegis. Lane's pushing in. He's got the Talisman of Evasion available to purchase as well if he wanted to. There we go. Full butterfly completed for Thompson. How are you going to take down this absolute beast? Таана тэр outpost-н дээр TP-тэй буусан. За Thompson дээшээ өсгөх орлого хийж байгаа. За 2k HP-тэй. За Cotton дээр шууд унгаах боломжтой. За нөгөө л нэг arc ward-н ч амьд байгаа. Spark right гээд skill-ээр. Ерөнхийдөө defend их боломж маш өндөр. Хамгаалтыг ерөнхийдөө Spark right skill-ээр ихэд нилээ. Яжгүй байдаг. За тэгээд
За голоор өсгөж байгаа болоо дээгүүр өсгөх орлого хийгээд гисэн. За Swarm-аар creep клирдээд байгаа. За Thompson waveform-ыг орж исэн ч гэсэн. Colin дөртөд. Замц Ezer унсан. Thompson зоосон ч Thompson зөксөр унгаачлаа. За Глипнэр шийдсэн ч waveform-оор доочлоод гаргацсан. Arcana Bolt болон Shot-оор Sky жоохон damage үзүүлээ. За ерөөдөө хаашаага татсан. Could be worse. They could be losing racks off the back of this. They were going up into an Aegis and all of the timings being hit on T1, but they've just hit another one and that's just Polaris талаас 5 баатар смоктэй, T1 талаас 5 баатар смоктэй, айл айл талаас смок даарсан. Нацумгийн хувьд Octarian Core Billing. Бүр Travel Boots, Billing, Glipner гэсэн айтмууд үзэг. Quick-nig Charm байгаль айтмаас олоод авчихсан юм байна. За Primal Beast өөр тэр Glipnerтэй. За Clock high ground дээр зогсоод хүлээгээд байгаа. За Clock-ийн юу smoke-ын дууссан за. Дээрээс нь шууд Axe call-дод. Kill-ийн оролдлого бол easy байлаа. Маш амархан байсан за. Sky ч бүр Iron Disc барьчихсан юм байна шүү дээ. За Glipner шийдсэн. Necro оногдсон. За өөрийгөө force-сон ч гэсэн өндөрлөг рүү гарчлаа. За нэмж дээрээс нь force-дод. За ерөнхийдөө Кукук гаргаж байгаа юм байна. За Нацуми Illusionary Temp Stable-аараа дэмжлээд Billing-тэй дунд нь ороо Glipner шийдсэн ч гэсэн хангалттай дэмж үзүүлж чадахгүй. За ерөнхийдөө хугацаанд дуусчих болов гэсэн. Thompson Adaptive Strike хийгээд. За ерөнхийдөө 200 голыг өөр юм болгож байгаа. За F10 T1 талта шийдэгдсэн. За Нацумигийн Temp Stable бүр доор level 3 зөхөд хэлсэн. За энэ янзаар ч T1 хожигдвол хожигдохоор л юм байна да. За Clock энэ ч шаардаад дараад амьдрах гэсэн боловч амжилтгүй болчихсон байгаа. Temp Stable дээшээ TP дүүлсэн. За энэ ч DP Shivan бэлэн болсон. Bottle хайлт руу нийжсэн юм байна. Бөөндө reaction болон share эцгээрээ guys. Ямар ч байсан хэдүүлээ. Үзэлтийнхаа ядаж 50% нь ямар нэг reaction дараад өгөө. За Sky Iron Disc нь байхгүй 20 секунд. За бүр Thompson зааж агаад хийж байгаа юм байна. За тайлбарлагч дэмжиж урамшуулахыг хүсэх юм бол. Юу? Данс бол мини мэп яг дээхэн талд байгаа шүү. За би доошо бууж хаалга нэг идэх юм. Oh my god. За. Байн болоод идэх. This be another one of those games where if it gets super late, we know what an arc warden is capable of. Much greater scaling. You could be 6. За Necroch өөр төр. Дотуустай болчихсон юм байна шүү дээ. Dark Ward-ын дараагийн айтем Billing-ийг томруулаад Strange Billing болгох юм байна. Тэмцсэн дээд л болон Dotl-ийн level 2-ыг унгацсан. За level 3 руу өсөх боломжтой. За Morphling шууд Waveform-ыг Temp Stable-ыг дэмжлээд унгаасан. Butterfly-тай болчихсон. Хойноос нь Daedalus авах юм байна. She's also got the sheep stick looking to be the next item available for themselves. So, I mean, it is of course very important to have that hex. Can you look to go into something like a Linked Sphere at all for Morphling? I mean, he's kind of fully kitted out here. He's just gone for more. The Polaris талаасаа өөрсдөө outpost-ыг ямар ч хэсэн channel-дэд авсан. The DP дараачийн item Hex Cook Bind хийсэн. Байгаль айтмаас фликер олчихсан байгаа юм. За Russian timing 5 секунд дуу. Бигас доош бож хаалга онгох. Нэг хаалаа.
playing around. I mean, T1 have control over this map right now. Like you were saying before, Natsumi's been doing a really good job of just keeping these lanes shoved out. Has taken 2 tier 2 towers, just the mid one remaining, and well, that's next on the agenda as he's looking to try and shove this one with the assistance of the creeps, and will probably get it, to be honest, but they're still going to lose that Aegis. So this kind of feels like T1 might be getting a bit desperate. Do they just extend a little bit too far for this next high ground siege? Seems like Thompson, under the cover of the haste and the invis, wants to try and catch someone out. За, Thompson. Wave form игээд 3 батын дунд орж ирсэн. Код амжилтгүй. Хэст үнтэй байна. Now with this defense coming up shortly from Polaris, what do we need to see out of them? How can they successfully hold their high ground? Тийм ч бүр рошо машин авцсан юм биш сая. Доош бууж идэх юм авчих юм. За, нэг дурдын зүрх тийм л та. 3 дахь рошо. Сая унсан. Таймс баа яадаглаад. За, Red form игээд хойсон ч гэсэн. Нацуми клипнэр шидэд бариад авсан. Team stable-ийн damage маш өндөр байна да. Нөгөө нэг magical team stable шүү дээ. Андаа ингэ чи өөр дөр refresh тайм байна. Рошоноос 3 дахь рошо refresh унсан юм байна. За, wave form игээд deep руу орж ирсэн. За, Thompson нилийн өндөр damage авсан. За, Ана бэлэг жорж Thompson зоогоод. За, ерөнхийдөө бол цаана clock Когийн дотроо Sky хассан. Clock унах боломжтой. Клип зараад. Tower damage төлөх үнэ. За, ямар ч байсан. Axe-ийн call орж ирэхгүй бол Thompson бол унах боломж харагдахгүй байна. За, ямарсан Thompson бол амьд байгаад байгаа. За, Thompson-ы хугацаанд дууссан. За, Primal Beast overlock хийгээд хүүг шот 3 бадраа осон. За, Когийн дотор 3 бадраа оруулсан. За, Thompson унгахшаад өөртөө эвгүй байдал орчлоо. За, Нацумигийн illusion Зогсоргод унгасан. Сатан дарж чаад wave form игээд creep гэлэрдээ тусаа нөхчлөө. За, мэдлэнийг клэрсэн. За, Нацумигийн illusion юу ч чадахгүй байна да. За, код амжилттай. Анаг цаацсан. Кодыг плей дээр. За, Primal Beast дахиад анслог хийж оржсон. За, Ана Thompson зоогоод унсан. За, Primal Beast өлтөйгээр аваад Thompson-ыг савсан. За, damage нь хүрээгүй. За, дээрээс нь adaptive strike орж ирээд ерөнхийдөө унгаач байгаа юм. За, Glibner хийсэн дотоосоор бүртээ юу хүндээ өмсүүлсэн Coco. За, энэ дээрээс Morphling-ийг унах боломж байна уу? За, Ана buyback хийгээд эргээд ирсэн. За, Necro order cheese-тэй, Undying order refresh-тэй. За, энэ Morphling-ийг ч одоо унгаад чадах нь уу? Таймсан 100 HP-тэй. Клип төрөх юм бол сатан дарж байгаа цэвэрлэх боломжтой. За, сатан дарж байгаа крипэ зөхөд тусаа нөхсөн. За, мэдлэнийг гэлэрсэн. За, одоо дээдлийн таврыг унгаад. За, Miller Axe-ийн зогч байна. Нацумигийн team stable-ыг wave form игээд magnetic field дотор нь. Одоо тэгж чинь magnetic field дотор нь унгаачлаа. За, шууд төвийн зохиолдлого игээд. За, 2 тийм л дөрвийнх нь 2 таврын зохиод хэлсэн. За, нэг нь унсан. За, 2 тавр нь унгаж чадах уу? Сатан дараад DP-г зохиод. Пүү. Агтлуустай болчихсон DP гэж 4 зохиод ерөнхийдөө баг 400 HP болгочлаа. За, Нацумигийн team stable-ыг нь унгаасан. За, clock hook shot хийгээд хүмүүстэй ерөнхийдөө space гаргаж өгсөн. За, Primal Beast. Аслаг тийгээд өлтийн X орлого амжилтгүй. Axe pick дараад хойшсон call нь амжилттай. Call амжилттай ерөнхийдөө баг унангаад алдлаа. За, Thompson AIDS 40 секунд. За, шууд төвийн зогх уу. За, Thompson callсан. За, сатан дарж аваад зогх орлого хийсэн. Сатанаар цусаа нөхөд байна. За, бүр ус руугаа даваад орсон. За, эргээд wave form хийсэн гэсэн. За, ямарс AIDS-ээр унлаа. За, төрөнгүүт нь шууд Primal Beast барай саваад. Thompson явчихсан унж байгаа юм байна.
За Куку дунд нь. Тотон бадрын дунд. За энэ дээрээс гарах боломж байгаа бол за байхгүй юм байна. За ямар ч байсан Топсон унаад, Андаинг унаад, Некрог унаад. За Polaris дефилч болж чадлаа. Хил дөрвийн 2 таврыг нунгаа. За төвийг нь тал HP-т болгоод. Yon Bax 10k network-ийн зөрүү. Yon л та. Хитээс 16-12. Sky болон Primal Beast. Dive-ийг болсон юм байна. I thought the extra was actually still on cooldown. In fact, Lelouch has this up, so yeah, maybe you're right, Denok. That could be the play. I think potentially is the only play. They didn't glyph any of their creeps, so they've still got the defensive glyph available for themselves on T1 to be able to hold this off. Of course, you don't want to have Topson have to commit with that buyback for himself. You even just doing the small things like taking back the outpost, but you got to get rid with the rest of the boys to try and shove this one in. Dai will have 2 glyphs at least. Okay. Axe as well for Xavius. They didn't bubble the catapult. You know what? It's fine. Okay. Mistakes happen. But they're probably not even going to get a tier 3 out of this. And there's a DD bottom, which Polaris have information about. So maybe this is a little bit of a fake back of their own. За, Нацумигийн temp stable. High ground дээр унах нь ойлгомжтой. Стайлэл талаасаа respawn таймгаар төрсөн. За, Нацуми exchange blink-ийг бэлэн болчихсон. Хойноос нь юу дарах ч юм сайн мэдэхгүй. За, blink өөр Vanguard Force-тэй. Axe. За, Topson-гийн Орлын гэж ерөнхийдөө энэ qualifier дээр маш хүчтэй байгаа да. За энэ байгалийн аваад 25 level хүрч байгаа юм байна. За 25 хүрсэн. Талент трейдер 2-1-2 гэсэн. Талентыг авсан. 25 дээр 2 урсах. 2 удаа wave form хийсэн. Талент авчлаа. За Polaris талаас 4 батар smokeтэй Sky smoke-нд ороогүй. Бусд нь орчихсон. Oh my god. Item with this trickster's cloak. Чинаа контест шууд. За T1 талаас 4 батар smokeтэй Axie smoke бол задарчихсан байгаа. Smoke нь clock ороогүй. Доонос нь хөөж барих боломж бол байгаа. За Temp stable clock-ыг нэлээд өндөр дэмэж үзүүлсэн. Kuku clock дээр дотоос ороод хүмсүүлээд. За ерөнхийдөө бол дайм бол зогсож байгаа юм. Shiva дараад юу яагаад Storm хийгээд дээдлийнхаа лэний клипийг клирдэд. За ерөөсөө мега хийхэд бол доор ганцхан лэн дутуу. За шууд трондч болон T1 талаасаа. Ив 4-5 рууд байхгүй. За тоглолтоос өмнө бөөндөө шэрэ хийгээд реакшн дарцгаагаарай. White Moon ч бүр бэлэг авсан юм байна шүү дээ. Наадл дээр бэлэг аваад хойноос Force тасцсан юм байна. The Sky with Force-тай Agnim авчихсан. The Clock Right Back тарсан. Topson Buyback-ээ сэвлээ. За дараагийн item мөн шар дарах. Бодолтой байгаа юм шиг байна. Multiple ways to be able to protect against that silence coming through. За айл талаас ерөнхийдөө намдсан. За T1 талаас 4 батар smoke-тэй. Smoke Topson бол ороогүй. За Глибний шийдсэн ч smoke-ын дээр ороод 2 батрыг нь бол байг бол мэдсэн. Нацуми. За Рошон бол 20 секундын дараа төрнө. За Polaris. За Рошон таймыг мэдж байгаа учраас дөрүүлээ smoke-лоод хөдөлсөн. Arc Warden гацхан smoke-ын дүртөөгүй. За ерөнхийдөө defense бол push хийх бах. Topson ч мөн шаардаа дарчиж байгаа юм байна. Buyback бол байгаа. Buyback-ны гол бол хүрсэн. Билигтэй код горлого амжилттай. Шууд Morting-ийг унах боломж байна уу? За боломж бол damage нь бол хараагүй хүрсэнгүй. За Hookshot 2 батар дээр орсон. За Kog-нд 2 батар өрссөн. Polaris Natsumi-гийн Temp stable болон DP Kog-нд дотор байгаа. Цаана Axe
Аанаас нэлээд өндөр дэмэж аваад унчглаа. За зөрөөд нэмээд дээрээс нь Sky-г алах боломж байгаа. За Аана DK хийгээд. За нэг дөрөв цохол унгаачлаа. За Нацуми. Рил нь бол сайн харагдсан. Рилийг нь даанч барьж авч чадсангүй. Темс тавлыг л унгаж чадлаа. За Primal Beast гэсэн Arc Warden гэсэн хоёрхан баатар амьд. За Рошандер контест үзүүлэх боломж Polaris талтай байхгүй. Аксола Sky, Primal Beast гэсэн баатрууд бүгд баайгүй. Sky-д 2 минутын дараа баайна гарч ирэх боломжтой. Primal Beast ямар ч одоо баайгийнх нь respawn time за дуусч юм. За Agnew-тэй Refresh-тэй Cheese-тэй нилээ Петро шаунлаа. За тэгээд за Vaporm-ийг Нацумигийн Temps тавлыг зохиод хөөсөн мовлын гэвд. За амжилттай. Рошаны Agnew-ийг хийч юм. Саана refresh авч байгаа мэн өөр төрөө. Колок авч байгаа мэн Agnew-ийн. За Колок Agnew бол шийдлэгдчихсэн байгаа. Agnew дарангууд нөгөө Rock Player skill. За. Defense талаа DP 4 секундын дараа төрнө. За мега баг орох нь ойлгомжтой болов. Аана бүр 2 Thompson зооцсон. За ойртвол эргээдээ болов. Эргээд гарах боломж байхгүй юм байна. Dark Warden чинь бүр level хата дагантай болчихж байгаа юм. Level 4-тэй даган. Аанагийн статс 6, Topsгийн статс 618. Нацуми 217. За мега крип орсон. Канеторын зүрх T1 л та. За мега дээрээс камбэк хийж чадахгүй хэдүүлээ харцгаая. За buyback Mortlin Gandaing Necrox-ын 3 батад бай байгаа. За 2 support бол одоогор байгүй. Kodok'д gold бол cooldown байгаа. За side-ста дээрэс нь call-дод Calling Blade хийгээд. За Thompson ямар ч үсэн эц дээр нь унгаж чадсан. Hookshot. Sky-г онсон ч гэсэн Sky Force-д гараа авчлаа Cognitoros. За Mortlin эцээрээ унсан. Сая бол хангалттай дэмэж хийж чадлаа. Сатана дарж бол амжсангүй. Dax чи билет мэд авчихсан байгаа маань. За Аана. За ямар ч байсан Thompson зовоод. За Taurин бишээ төвийн зохиолдлого хийж байгаа. Аана өөрөөр бэтлээд. За нэлээд өндөр дэмэж өөр төр хүлээгээд авсан. За ямар ч байсан өлтийн дууссан тайминг нь. Төвийн зохиолдлого. За нэлээд өндөр дэмэж үзүүлсэн. За 50% HP-г нь ямар ч байсан авах оролдлого хийлээ. Төвийн 40% HP бол дууссан. За Octron Court учраас Magnet Field бол 1 секундын зайтай уншаадах боломжтой. За Morphling Hex дүүсэн. За 2 удаа Force-дод хүнээ сэвэлчлээ. За Clock Agnew дараад Shard дараад за хөрөө нь яваад орчлоо. За Backpack-тай гаргаж ирсэн. За дээрэс нь Calling Blade хийгээд унгаач чаа мэн. За Gilded шийдсэн. За энэ дээрээс Dazzle-ыг унаах боломжтой. Dazzle сайз дуулсан байгаа. Өөрөөр ихтэй дотоосоор бөмбөстсөн байна. Thompson BKB дараад. За Natsumi-г ямар ч гэсэн унгаач чаасан. Temps double-ыг унгаасан. За Naan Primal Beast Trample дараад. Creep-ийг үгүйгөө дуудсан. За энэ Xyz төвийг нь зогсоод дуусгачлаа. За ингэснээр Polaris нэг тэг. За хэдүүлээ хоёр камер эргээ уулзъя. Төрдөө мега хаалаа. They were just absolutely swarming over that base, and well, it was just way too much for Polaris to handle. They missed some of those super early timings, right? You picked up this axe in combination together with the Skywrath Mage to be able to combat the Dazzle. Obviously, Thompson, he had a really good game. He was able to come through just the one death, 8, 1 and 8.
Kind of surprising it's that low in a 54-minute game, but for me, it's Whitemon. He is the one that was the savior. Always in the right spot, always able to turn around some of those key fights, particularly around the Roshans, which would have enabled Polaris to be just that little bit more aggressive on the map. Maybe get a bit more of that map control to allow you to go onto this Morphling, because until he was giga farmed, Topson was very killable by the combos that they had. Yeah, you highlighted a couple times in the early team fights how vital Whitemon was, specifically I think that tier 1 fight mid where we saw him use the Grave and then instantly the ultimate as well, just for that little bit of heal burst to make sure he didn't get killed off from the Culling Blade. And it could have been just a completely different game if Topson dies a couple times early on. And I mean, now Polaris, they really need to be considering, do we ban out the Morphling? Because we've just seen, I don't think there's been a game where Topson has not just completely taken over. They haven't won all their Morphling games. I think they've actually only lost one when Topson's playing it, but we've seen that he has just looked formidable on the Morphling. So they need to make a call. Do they go with a different strategy to try and deal with Topson's Morphling, or do they just look to ban it out and play a game where they don't have to worry about it? I would ban it. We've seen that Ana's capable of playing it as well, so it gets rid of a little bit of the flex too. I don't think there's been a game where it's been available to them and they haven't picked it up. It's clear that T1 this is their plan A. So you got to deal with it. Teams have tried. You're in an elimination game now on Polaris. You can't keep letting this through, because if you lose to it again, that's going to be the thing nagging in the back of your mind, just saying, man, why didn't we just ban it? See if you could beat their plan B. But for right now, plan A just seems to be a little bit too strong, with T1 able to take game number 1. Like you said, plan A, just not enough here for Polaris, but it's a best of 3. We'll see if they can come back with a different strategy to try and tie up the series, and we'll see what they have in store for us after the break.
unseen and unheard. Witness what awaits you. Dark prophecy rises, and none of you will hide from my wrath. Much better than walking. Prepare for battle. A target. Here. From the shadows. Deal with this. Death stalks this place. Your end will find you. I was born for this. Up my sleeves. A rain of death. Away. Enough of this. Never waste. Finish this. Find out more and you catch it. Witness what awaits you. First blood. Why test me?
would do the same for your fate was calling. За 2 дахь амны драфт нэг гэсэн байна. За хэдүүлээ драфт руу орцоо. Твичээс үзүүлэх гэсэн байна. Нэт жоохон асуудалтай болохоор твичээс үзүүлэхээс татгалцаад Dota Watch үзэх шийдлээ. Dota Watch үзэж байгаа юм чи одоо гайгүй хөө. Radiant team pick. The undying waits. Radiant team pick. T1's turn to pick. За бүнд реакшн дараарай. No, what is сүлж болохгүй мó гэсэн. За энэ юу гэсэн үг лээ? From Ana that you were really hoping to get. Obviously, people are going to say PL, Spectre, Ember Spirit, but they're not really super strong in the meta right now. So anything that is that you're kind of wanting to see Ana bring out? Really, I'm happy we get to see one in general that him and Thompson are in Southeast Asia. I never had the opportunity to before the recent major one cast Ana, and also I never had the opportunity to cast Thompson back when he was on OG and in Europe. So just enjoying getting to see Twitch руу орж ирсэн. shenanigans they have in store and what carries they pull out, like you mentioned with the unconventional stuff. So Драфтнесийг дууссан. the stuff we're getting. Yeah, me too. Polaris дахиад Skype гэсэн байна. It does seem like, you know, just За манайх марыг хэлгааны замаар яваад нүгөө. Тэрс Sky Lina, Winter, Marseille. Нага сая гэсэн 5-2 гэсэн бол. T1-гийн дүүс Faceless Void, Arc Warden, Dark Willow, Undying, Beastmaster гэсэн 5-2 гэсэн байна. За энэ удаа Arc Warden T1-гийн хаавсан. No doubt about it. It's a very За бараг Thompson-гийн Arc Warden баха да. Тэгээ Ana Faceless Void You can take it in this game. It's not бол gonna үгс be таамаглаж I байна. don't particularly see За тийм байна. За Thompson-гийн Arc Warden орж ирсэн. What are your thoughts on it? Exeper Dark Willow, Cuckoo, Beastmaster. За мэдээж White мөн Undying гэсэн сонголтуудыг тус тус хийсэн юм байна. Polaris талдаа болохоор Natsumi-гийн Naga, Lilochi, Lina, тэгээд AU, Winter сонголтуудыг хийсэн байна. За AU сэнцэг зовоод T1-гийн Ward-ыг нь олчихлоо. За ингэснээр Dewart тэгээд Dewart амжилттай. За Cuckoo, Wild Axe нэг чинь даваа гарсан. За Wild Axe-ыг стаклаад авах боломжтой байдаг. Стаклах хэрээр ерөнхийдөө дэмэд цай үзүүлнэ. Илүү өндөр дэмэжлэн гэсэн. За тэмцээнд бүртгүүлсэн фейс дээр чинь гарч ирээгүй байна. Гэсэн байна. What are your thoughts about this here? Because I was very surprised that we hadn't seen a lot of Dark Willow. I think Tiger at the Arlington Major showcased. За энэ пэйж дээр байх л ч тоо.
upgraded as well. Мэдээ тэгвэл Arc Orton болно Lina. On the hero. Siflin So талаа. I'm not going to give my thoughts. Ana. I'm going to give the thoughts of This is what. someone that I respect their opinion quite a lot. Тав дээр андагийн гоо. Sorry, there's a little bit of action going down on this За part. офлайн дээр Cuckoo болон I Dark feel Willow. like if Willow had been in the game, as long Winter as бол Nagaгийн эсрэг. people would be picking him a lot more. And it's just the За ерөнхийдөө драфтыг харах юм бол T1 талтай арай илүү харагдаад байна. Гэтэ Winter Base Void-ыг контрж авсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө Ana бол линк авах нь бол ойлгомжтой байна. Линк авч тоглох нь. За. Доор харъя. Dark Willow Winter нэлээд өндөр дэмэж хийсэн. Yeah, I do think maybe some issues with the in 7.32, even though I think some of the changes to the The White Moon DK skill аваа гарсан юм байна. I think maybe the levels is what За Lina actually impact her. нэг болон 3 дахь skill. The supports that Тэгтээ. really needs to get levels, and exactly right. You need that level 12. Just such a big damage increase from the Bedlam from 70 to 120 if you get into that, and then За дахиад Sky ороод ирсэн байгаа. you're basically just resigning yourself to death. So Zephyr might be looking to find as many one-on-ones as possible as he's just doing his best to bully AU in the lane right now. Like we were mentioning though, we saw the Arc Warden previously played in the carry role. This time it's going to be played in the mid lane. You were mentioning the draft that there's not a lot of heroes that can lane well against the Lina. Do we feel like Thompson at least is going to be able to find his farm in this matchup? За Winter It's fine enough. Like Arc бүрнэ дараад за дэмэж үзүүлэх гэсэн онцлог. Гайлыг нэг зөхөд. Ерөнхийдөө бол дэмэж бол үзүүлчихлээ. За share хийцгээгээрэй guys. Тэгээ reaction дараарай. Finish явуулах бол mini map-ийг дээгэн талд дансаа битсэн байгаа шүү. It's so important for him to have that solid start to this game. He's going into the armlet just to give The White Moon DK potential and even just the tankiness to be able Benji to насаал. get out of these team fights. Марсээ бол Sky. If he's not getting Сэн killed, баатрууд. if he's not starting Тэр нэгийнх нь who is? урд дарамтлаад байна. Do we feel like there's going to be a stage in this The face is white. Polaris can play aggressive? Медас авч тоглох юм шиг байна. To Ana continue гэвэл. the wave because we were mentioning like this Sky Ямарсан quick buy-нд Horde хийж болон Медасын ном хийчихсэн. feel like Polaris will ever have a stage where they can kind of play the normal lane? I think they can, and it probably needs to be on Ana, to be honest. But they need to get a few more right clicks in onto Ana. I feel like they've just been a little bit too passive about that in the laning stage. He's still got. Зоошо 50 болтгийг гарсан. And Force never wants to go Force-ыг trade with him. It's gonna need Нэжүүд нэлээд өндөр хараас өгч тоочлоо. 50 болтогтой гараа авчлаа. Ana's positioning in the lane. He's making sure to stay on more on the left-hand side of the lane, just as far away from the Skywrath mage as possible, so that if he tries to go for some of these right clicks, the creeps are going to aggro. He gets it right that time, but with all this attention being За Лина 1 2 3 дахь скиллээ тус бүр нэг авсан. continuing to go well for Тэгэхэд Dragon Slave хөгжүүлээ явах бах. This is something we've seen multiple times from T1's games, and I guess a recent таамаглаж example байна. of that was the previous game. They tend to win. Аана гэвэл 1 болон 3 дахь скилл авсан. За Time Flash нь бол аваагүй. lanes, but often it's a lot of their lanes, and but, you know, sometimes even all three as well. So at least this time. За Winter-ийн ч доор Dark Willow-тер kill их оролдлого хийсэн. За ер нь амжилттай болох боломжтой. За Arctic бүрэн дараа зохиод хөөсөн. За Except Purifier дараад. За ямар ч амжилттай юм байна. Жохон зайгаа аваад. За TP дэх боломжтой. За TP аваад. За амжилттай. But now does this set up for a potential kill onto Cuckoo? I mean, you aren't holding on to a point of the ensnare, so I was thinking maybe they could look to play around that if with the double slows coming through from the Wyvern. Should be able to get another pull off on AU, and maybe once he hits За Нацумигийн илүүшинг for a kill. Top lane, Undying's in some trouble. Wheel Dax-ийг ерөнхийдөө гэлэгдэх боломжтой. Аана орж Time Flash хийгээд Марсыг хөөгд зохиод хөөсөн. So that time delay. За ингээд киллийн орлого зогсож байгаа юм байна. And you see straight away Polaris are like, all right, we can't continue on playing aggressively. Nice pull on this bottom side by AU. I think this is a triple stack of the small camps. So Tops 1 болон 3 дахь скилл авчихсан. a few more potentials to be able to go for kills onto the Beastmaster. You've got the Ямар ч potential гэсэн for it, and you can see this Magnet Field бол аваагүй. Spark Bright болон Flux скиллүүдээ for it right now. бас бүр авчихсан байна. За доор Cuckoo-г алах орлого In some trouble.
Амжилттай болох боломжтой. Натсуми. Дэмэж нь хүрсэнгүй. Хүүхүү цаашаа Magic дараа Fairy Fire дараад амжилт чам байна. За Нагагийн энэ бачин дээр шинжлэгдсэн ганц юу. Энэ 3 скил болох Rip Titan. Стаклтай болчихсон. За White Moon дээр шууд Laguna Blade хийгээд. За дээрээс нь зохио явснаас White Moon. DK цусанах үед. Амжилт чам байна. Топсон Лина дээр килний орлого олжсэн. За амжилттай. За түрүүний тэр Rip Titan талаар ярихад тэр юу яа шүү. Illusion ч бай. Ингээд манда заантаа тэ өөрийнх нь нэгдүгээр скил illusion бүгд нийлээд 6 зогсон л бол Rip Titan ажилтдаг болчихсон байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө жоо хүчтэй болсон гэсэн үг. Миний хувьд. За Silestad Marcy rebound хийж стандарт дээр нь. Энд цаана бол хойш тайм волкийг гараа авчна. Килний орлого амжилтгүй болсон. Ерөнхийдөө нэлээд өндөр хараасыг өгч чадлаа. They're playing for the late game this time around on T1. Look at Ana. He's going into the Midas super early on. He feels like the lane's gone well enough. You obviously want to have something that's able to farm up, considering Naga, Lina, they're pretty good at choking out a lot of the areas of the map that you're capable of farming, just with the illusions of the speed that you're able to push these lanes out. So Midas feels like the ideal... За, Winter Wyvern-ыг Hobson, Flax-ыг удаашруулаад дээрээс нь за, ямар өндөр дэмэж ороод ирв сая. Spark Bright-ийн 2 Spark ороод унгач чам байна. За, ямар ч байсан. Temps double нь бол унаад гисэн. За, 2 тиг. За, T1 зүг. T1-гийн талдаа. 2 тиг. You've got the Hawk providing a lot of that vision to be able to scout out the leader in addition to the wards that you were talking about before, and of course, Chronosphere as well. Манай Rock Crystal гэж өчтөр надад хамт даарсан залуу мөн үү? За бөөндөө ширээ эзгээд дээрэс нэмээд reaction дараарай. За carry хийгэрээ. Guys. Таны шийдэж урамшуулгыг үсэх юм бол mini map яг дээхэн талд дансаа битсэн байгаа шүү. Куку доор 6 level хүрчихсэн. За мэдээж ихний item Dominator. Араас нь Valdimir дарах нь эсвэл Power доор торлож томруулах нь сайн мэдгүй. За ямарсан Аана шууд гутлаа авахгүй шууд Midas тарчж байгаа маань. 8 минутанд Midas болсон. Бэлэн болсон. За. Үгүй ч. Will Dark-саар фармдах гээд. Then it's going to come down to the importance of Polaris being able to get on top of the фармд бол боломж бол байгаа. Will Dark-саа 3 levelтэй болгоцсон. За Lina авч. За энэ ч унах боломж байгаа. За Topson, Flax 2 ч удаа ирлээ. Дээрээс нь. За хойноос нь зохиод хөөсөн. За гэхдээ сүүлчийн дэмэжийг Spark Bright үзүүлж байгаа маань. Will Dark-саа шидэд. За энэ байгалыг авах нь бол ойлгомжтой. Өвдөр rain drop чсан баа мэн. За ерөнхийдөө Lena gank хийгээд Agno Blade хийх юм бол rain drop 100 magic damage нь болоо гин. За Twist Mask унсан. За энийг бараг Droplоод Void барих болоо да. Void-д Mask авахгүйгээр шууд тоглох боломж байгаад байгаа. Pursuit Mask-аар. За Chronosphere байгаа. За Chronosphere амжилттай. Rebound хийсэн боловч kill-ийн орлого амжилтгүй болоо. За дээрээс нь шууд Sky бол Marcy дээр зөрүүд kill-ийн орлого явуулсан. За Ana ямар ч байсан зогсон. Sky унгаж чадсан. За Topson-гийн What Marcy Unleash Sidekick skill-ээр Faceless Void-ыг Undying тунгаас Morgana-гийн давуу талаараа Morgana тоглолтод kill хийгээд Sidekick ажлуулад тоногч боломж байгаа. За Natsume ихний айтмаар шууд Manta дарах юм байна. Diffuse-ийг авахгүй маань.
really just not valuing the armlet build. It's not super traditional on the Marcy these days. A lot of them look to try and itemize into that super early BKB. Doesn't even have boost, right? Just Таана time walk гэгээд хойноос нь үсээд time flash хийгээд орсон. За энэ Mars чинь л хүчтэй харагдчих байна да. За Bramble-мээс амжилтгүй. За Cursed Crow хийгээд Dark Willow. Шэдүр хэлмээрээ цогсон. 6 левелтэй. Mars гээд Magic Stick 6. За Morgana тоглолтод. Thompson-гээ. Sparkrite дуурахгүй бах. Power зорж ирсэн яасан бэ та. No one really needs to be taking this jungle. Of course, Naga Siren can, but it's just even more effective at shoving out some of these more dangerous. There's the power outlet. Cool. So I don't think they're going to be looking to make too much of a defense happen up top. It's nice that we do see Natsumi into the jungle early and giving the space over to AU because he already has the level 6. Mars rebound dispose хийгээд. Game stop-ыг зөвхөн унагаасаа. Энэ Mars ч нэлийн задарсан гарч ирэх гэдэг нэг л лэнээсээ. What is kind of the item build that we might see from AU to really put some impact into game 2. I mean, I normally build Wyvern the exact same way every single game because I'm a YouTuber үзэх юм байвал. Хүмүүст YouTube линк тавьсан байгаа шүү. YouTube ороод үзэж болно. Зоми мэд дээр типтэй буугаад ирсэн. Winter аль дээр 6 левел за шууд Rord-од Kuku киллийг үзсэн. Dominator бэлэн болсон. Торлоод White Moon-ыг damage левсэн. За ямар ч гэсэн White Moon-даанг Reaper тусаа нэгсэн. За Tombstone заасан. Tombstone-ыг зохиод байгаа illusion-ууд. But yeah, you just got to go the blink dagger so that A, you're able to get those defensive saves off, but more importantly, there will be times occasionally where Kuku, as great of a player as he is, Force is going to be in some trouble top. Except-ийн чай. Invincible руу наалчихсан. За ерөнхийдөө Mars-ыг хараад байгаа. За Mars дээр хитний орлоо. Доор нь Bramble-мээс тавьсан. За шууд ажилттай болчихоо маань. Dark болон Flax гэсэн скиллнүүдийн дэмжтэй хангалттай Kuku алах ордлох Winter болон Lina-гаас орчихсон. За явчихсан. Оо. Winter үлдэн дээр Laguna Plate-ийг за хоёулаа ерөнхийдөө давхцчлаа. Гэхдээ Kuku эндээс сайн гарах боломжууд байсангүй. Oh my god. Winter course Laguna Plate-ийг давхцаад сая. Том фейлдлээ. What I was saying before is you've got the potential of that curse once the Helm of the Overlord's available, so that's just another added benefit of going into a blink dagger style on this Winter Wyvern this game. Хамт каст хийвэл гоё өгдөг гэсэн байна. За. Энтэй вэ? Доор сая киллний орлох Kuku дээр орж амжилттай болсноор Winter 7 level хүрчихэж байгаа мэн. За, Bramble-мээс тавьсан. Шууд дээрээс нь Cursed Crow өгөөд өөрөө типтэй гараа авчиж байгаа мэн. Tombstone зооцсон байгаа. Өндөрлөг дээр. Tombstone-ыг зохиод босгож байгаа мэн. Андаанг бол онсон ямар ч Dark Willow TP out хийсэн. Амжилттай доор Natsumi Regeneration руу нолоод авсан. Network-ээр Naga болон Arc Orton рүгэлж байгаа бол Mars Lina гэсэн баатруу танаас нуудаалж байна. Kuku Valdimir ах юм дараач айтам. Ямар ч гэсэн дээдлийнхээ левелийг хамгаалах гээд Network оруулсан. Ирж байгаа. За. Энд чи Ward-тай Polaris талаасаа тэгэхээр хин юм байгааг бол хараад байгаа. За Thompson Flax хийгээд Mars-ыг удаашуулсан. За дээрээс нэмээд Winter дээр Winter course хийсэн. Dark Willow дээр Dark Willow эндээс ямар ч сэгэл байхгүй шууд унлаа. Naga дуулаад зүгээр хүн барьж авах гээд Beastmaster баригдсан. За Rord-од Lina Rord-од өөртөө жоох space гаргасан боловч амьд гарах боломж байхгүй байна. За Inkster kill-ийг Mars-ыг үзээгээд Kuku. За хоёр дахь онлаа.
much value being given over to Force, and I love it. This is exactly what they needed to do. Natsumi with his Naga Siren, as well as the Lush. What are we chuckling at now? За энэ нага чинь нэлээ хатуу байх гэдэг нүгөө. Явж бас мата стайла бассан. За Марси мөрдгэн дарс. За хойноос нь ПК байх юм байна. За Марси бол Sky гэсэн хоёр бацаас. Smoke орж ирсэн. За Анаг ребаундер стандарт дээрээс нь сайд стат. Шот хийгээд за. Алкил хийгээд бол хангалттай дэмэж байлаа. Анад ямар нэгэн манта болон БКБ байхгүй учраас. Тайсаас гарч чадахгүй 50 болох гэж санаа гэж чадахгүй уунсан. And that kill is all set up because they blocked the camps. Because Ana can't farm in the jungle, he has to show in the lane, maybe taking away the farm from a support, he'll take that aggressive farm. 16 минут тэрүүн доор гарсан. So that they get that kill thanks to all the camps being blocked. Марси илүүшрүүнийг өөр юм болоод авсан. This net worth lead is growing, man. Like Natsumi, this is the thing about the Naga Siren. You can farm so many camps at once. Force is 5-1-0. He's got in a couple tombstone kills. You always saw the plays up top where he got some kills as well. And this is what you need. Like you can really struggle with it, but if you get killed, next kill you have a fine time to be able to Marcy boy, force it. Town kill. Нэг үгүй. Заанаг дахин унгах боломж байгаа. За ребаунд амжилтгүй. Ямар заана маш гоё мэдрэмжтэй. Чи бэкл чадлаа. Яа, типит бод шууд унах чинь. Шууд Местром авах юм байна. Местром бэлэн болох. 300-400 болдоо. Андайг болоо. Тап килодор төхөд ирчихсэн байгаа. Void тийч унаад өглөө ребаунд дээрээс сайлсч чад яг өмнөх шиг унгасан. Dark Pillow хойшлохоор тэр шууд Winter Pulse орчихсон. Дээрээс лагуна мэлтэд орж ирээд kill амжилттай. Хоёр киллийг Polaris хийгээд. FR авахад 1 kill дутуу. 3 kill дутуу. Эсвэл 7 гэсэн kill ярьцаа. 5 каны турдын зөрөө. Polaris талтай гараад ирсэн. За Naga өндөр фарм таваад байна. Одоо бараг 10 кавер гэн. Стайлста дээрээс нь шот хийгээд. Окей. Dark Willow-ыг алт дэмэж бол хангалттай байлаа Sky. This game too has been no different. Another reason, and even against the Beastmaster, who often has the vision advantage. But I do want to mention the fact that we haven't spoken about Topson for a little bit of time. Like, he was getting very active early on once he had the level 6 and the rotations out from Zephyr. But Topson's been back just casually farming up the jungle, working towards this Mjolnir. What are we expecting out of him in this game, maybe compared to Natsumi in the previous game? But when does he feel like he could maybe start to show some of these early skirmishes? I think the Mjolnir is a little bit more important, where he even doesn't want to turn up to these team fights because you're dealing with a Naga Siren. Naga wants to be pushing out lanes with the illusions, and I mean you could kind of do the same with a Tempest double, but you want to be able to Tempest double post за face switch Watch will унгаач гал энэ. За ямар ч байсан. Marcy дээр. Бэлэн орлоо амжилттай. Boost Crumble болон Bramble Maze skill үнтэй. Товтомжтой. Хүүку киллийг гүйцэж чадсан. За Maelstrom бэлэн болсон. Хойноос шууд BKB дарах юм байна. Тэгээд хойноос нь Link. See a lot of this movement coming out from T1. Whitemon playing down here alongside Anna, so they're not going to commit too many heroes. They are rushing instead. За Faces Void side star. Corner shot хийгээд. The jump away looks like it won't be. За Bramble Maze амжилттай. TP аавчны оролдлого амжилтгүй болсон. Даана киллийг нь гүйцэлсэн. Very much struggled early on with multiple kills. 19 ярсад. За Polaris FR авсан. The boots of travel is going to further enable that. And they've dropped the ward down deep in the jungle as well. I believe Topson did scout out AU, so they have a good idea of the Winter Wyvern moving around here. But they need to play with this ward now here for Polaris. Topson ч Maelstromтэй хоёр бандтай. Хойноос нь Orca баг авч байгаа юм болоо да. Кукугийн Overlord бэлэн болсон. Валдимир авах гэж байгаа болоод Overlord барьчихж байгаа юм байна.
still not the greatest. She's better now than she used to be, but she's still not the greatest at pushing out these waves. So I kind of want to see Cuckoo playing a little bit more around the bottom side with that Helm of the Overlord creep and forcing a little bit more pressure down away from their own objectives. I mean, Lelouch is just free hitting into a tier 2 tower at the moment, and Thompson's going to respond with his Tempest double, but it really doesn't feel like they're all that scared of being able to take this fight with the Aegis and all the boys nearby. Thompson гээ hardcore ч хатуудаа хатуу. Тэгээ ямар ч гэсэн энэ удаа physical damage-тэй hardcore-д харж магадгүй юм шиг байна. Өмнөх гейм дээр бол Natsumi magical damage-ээр тоглосон. Octorn core энэ тоглосон байгаа. Cuckoo Overlord-тай ерөөдөө нэлээд хатуу болсон. Natsumi энэ ч баригдсан. За ямар ч гэсэн илүүснээр дараад. Гараач юм за Except дээр rebound хийх гэсэн орлого амжилтгүй. За Overlord-ийн том жанглыг Natsumi зөхөд унгаач чам байна. Торлож байгаад илүүснүүд дээр зөхөд унгаач чам байна. За Eos гэдэг. За бэлэн болсон Natsumi дээр. Тэгээ Naga яах юм бэ? Naga яад тасах юм болоо. Нилээ чан харагдаад тах юм. Үд хүртэл унтаж үхрийн дуунаар сэрхээр яаж хойшлах вэ гэнэ. Юу? Polaris хэлээд байгаа. За ямар ч байсан BKB бэлэн бас Mars дээр. Тойноос нь баш авах юм байна. За мэдлэн. За Dark Willow үлтий хоёрч бадар дээр ороод. За Winter-ийг унгасан. За Chrono хийх боломжтой. За Chrono Spear Nag дээр орж ирсэн. Ямар ч илүүчнүүд нь бол унтчихсан байгаа. За хойноос Roar орж ирсэн. За Kill-ийн орлого амжилттай 50 секунд. Naga унсан. Well, I was talking about the Chronosphere's impact with being able to just not get caught with the Naga and the Winter Wyvern at the exact same time. Wasn't even the Chrono that time around. It was Zephyr being able to land such an amazing Bramble Maze into the Terrorize after fantastic bait coming through from Thompson. You could tell what they were looking to try and do. Terrorize гэдэг skill. Аял маш өндөр импакттай л тэрс Roar та шууд унгаачихсан. Лина Милений лив 2-ыг тохиолдлоо. Ямар ч магнит филд тавиад мислүүлээд дэмэжийг нь оруулахгүй байна. За Eads-тэй, BKB-тэй тонс нь Shadow Blade авах гээд quick point ээж гисэн. За bottle бол байхгүй. Backpack дэйс. За bottle нь бол хоосон. За Winter rebound хийгээд энэ дэр нэг бадраг гэх юм бол бариад боломжтой. За Eads-тэй болохоор ерөнхийдөө Midlane таврын зөхийг гэсэн бодолтой. Magnet field мистүүлээд зөвхөлгүй байна. Very easy for them to shove out a lot of these waves with the Wyvern, with the Lina, with the Naga Siren, of course. Second tier 2 tower going down. I think they'd be happy enough just taking away all of these different outer towers on Polaris with this first Aegis. Still about a minute left on it. That's about the same time that you've got for the Chronosphere. TP coming in from Thompson, just doing his best to shove the lane. I wonder if Ana might go for a bit of a lane cut here, or if he's just going to go for the next one. Have someone else shove out the lane, and then when they're least expecting it, they're spending a lot of time down bottom, which Thompson is using to get that next key item. Oh, team stable. Үйлсэн. Амжилттай. Don't completely get rid of the creep wave though. Natsumi ч ингэдэ илүүшнэрээ одоо урсан бүчлүүлээд. Illusions aren't going to be for much longer. Eos гэдэгтэй илүүшээ. Нилээ хатуу бах. Mars rebound хийгээд dispose хийгээд. За ямар ч Overlord-ийн farm-ыг зөхөд унгаасан. That's the side of a good carry, right? Making sure that you're not revealing on the map for as long as За possible. Lina өөртөө хайструм ботлонд авчлаа. Bottom right hand side of the map, on Radiant, top left hand side of the map. Right as far into the trees as he can. It's the Ana spot. Who called it the Ana spot? Face side BKB бэлэн болчихсон. Хойноос линк авах юм байна. За Winter ер нь өлтөнд нь орохгүй л гэж линк авах чаа болов. Chrono зэн Winter өлтийгээд Void-ыг контролдох боломжтой. За хойно Except Югэд Анаг сагсан байдалтай. За Бэтний Оцсон 187 гэдэг аль талдаа. Оц бол тэнцүү байгаа юм байна. Алийг нь чи хожуул хожин л гэж байна. Миний бодлоор бол Hit cam гараад баг T1 очиж болов гэж гордод их юм.
Once this Aghanim Хоёр ship тэгэр. is purchased on the Naga Siren, the real in. Best Side нэг хөгжөөд Because гараад ирэх юм бол ерөөхдөө дийлдэхгүй. Нагаг бол кронод унгаагаад боломжтой. Refresh энэ авчих юм бол хойж кроно хийгээд боломжтой байна. За ямар ч айлал талдаа намдуухан 8К-ны дөрвөн зүрх Нацуми. Polaris талдаа. Энэ бол үс Нацумигийн фармын нөлөө баг. За Bramble-ийн зэсэн боловч амжилтгүй. Bramble-ийн орсон бол үс цааш нь үргэлжлүүлээд дийлний оролдоо явах байсан баг. Бас Kurskro Ленадер стандарт зогсоосон. Манай YouTube идэж. Манай YouTube-ийн reaction гадараарай, guys. Хэдүүлээ. Нэг тусалт дэмжиж төхөө. Reaction дараад. Тааш нь үргэлжлүүлээд. To find the better target, you know? Like he's going to have the Lincoln Sphere soonish, and I feel like that's the time active on T1. He'll also probably be level 18, so half a second longer inside of the Chronosphere, and maybe that's the damage that they need to be able to kill the Naga Siren, right? You pop the BKB, you've got YouTube үзэлч баг. Фэйс үзэлтэд авах гээд нүггүй юу? Nothing else that's going to be piercing that BKB. Та YouTube руу орж үзэхэр бол би линк тавьчихсан байгаа шүү. Facebook-ийн коммент хэсэгт. За, Killer 11 8K-ны тортын зүрх. Polaris талдаа. Бэтэн дээр бол Ots бас муу адилхан байгаа. 187. Нага өрдөр Agnim-тэй болоод авсан. Нагагийн Agnim skip чи яадаг лээ. That's where Beastmaster can thrive. So I Okay. this item pick up a lot from Cuckoo. Wonder who's going to get the Aghanim shard if Polaris end up taking this second Roche. Like, you've already got it on the Wyvern. Lena's isn't that amazing. Skyras isn't that amazing. Do you give it to the Naga Siren just so that if someone else is caught in the Chronosphere, you heal him up a little bit more? Yeah, I think тийштэй. you can consider Lena as well. Really ингээд нэг скил гараад ирсэн ш нэрээ. Free pathing is actually sorry, never mind, that's Scepter. My bad. Yeah, no, you I think you definitely consider about the Naga. Another thing that's very different to the last. Үлтэйгээ дарсан багта тоолж болдог. Polaris have a lot of answers to the split There is- on the Arc Warden. You see the first item 1400 range тоолдог. Already the Winter Wyvern is incredible defender. You've got the Naga. Тэгэд attack speed өөртөө авдаг гэсэн. Энэ skill гараад Very different game where Polaris then Та-да-да. going to have issues with this Arc Warden putting a lot of pressure on the map. So this will come down to T1 just needing to win a 5-on-5 instead of maybe catching Polaris off guard with the numbers disadvantage. Roche is up and T1 have, well, I was about to say no idea that it's going on, but Xavier's briefly showed right underneath this. Polaris талаас Russian зөвхөд гисэн. Тэвангийнхан мэдж байгаа үгүй нь сайн мэдгүй. За ямар ч байсан 5 смоклоод урагшаа хөдөлсөн. Ирж бол амжихгүй юм шиг байна. За эдсийг өөр юм болгоод. Яна. Тэр нэмээ шаар авсан. You give it to Natsumi, I think. Surely. Pretty mids, man. T1 they're baiting behind. За ингэснэ. High ground defense. Тэвэн талаас орж ирэх болов уу? Хамгаалч чинь. Just waiting to see who else they can look to Team stable-ыг нэлээд өндөр damage хийсэн. the easiest person to bring down. I really Бүр Mars-ыг Team stable зөвлөд damage Like, хийлээ. EU just has the blink dagger now. So now that you've got this is the key item that they were waiting for. Now they could look to put the Naga Siren onto the front lines. He gets cursed. He gets chronoed. As long as you've got the Cold Embrace, you don't really care. You don't really need to use the Winter's Curse right now to be able to stop any of this, especially as you don't know if Arna's going to have that Lincoln Sphere. He hasn't been revealing on the map for the longest time, and a vast majority of the damage coming through from T1 is still physical. He's got that level 18 now as well for Arna. So extra level up in the Chronosphere. Titans Sliver to play with him, like you mentioned, almost the Lincolns, but his game's going to get much easier once he completes the action. Polaris талаас дөрвөн батар смоктой. But it's just the double. Mars Winter Sky гэсэн. Gold to Дөрвөн батар смоктой. very nice. It's all about the stalling game for T1. Дөрвөн батар нэ 3 батар. High ground defense. They just За ана даавар бүчлээ. За Lincoln бэлэн болчихсон. За хөөсөн Shard Mjolnir гэсэн айтмад авах юм байна. into the best carry in the game, which he has the capability to do. Of course, I mentioned before the
power of the Dark Willow if she's able to get into that Aghanim Scepter for herself. I really would like to see Polaris consider a gem pretty shortly. With the towers that they've been able to find in Roshan as well, like the supports are relatively farmed. And this is a game where you just need to and make it Polaris талдаа can't be playing like they are at the moment. Like Arna still is, kind of high ground өгөх боломжтой эц өөрийг болгочихсон байгаа. You need to try and have some advantage against the Hawks, and with a game like this, it's just T1 trying to edge out a victory where they get the numbers advantage, and with a gem, it's going to make it very difficult. Анаас баг нойр мөнгө хатнаггүй. Нүд мүдтэй нэрчээд згчээ. Нацуми доош төгсөж байгаа. За Ана харагдах юм бол торлоод авах боломжтой. Дахиад жоо хүлээч. Хооми. Яг гараад ирлээ. Нацуми тэр. Шууд. Өлтий дараад. Дээрээс Агнемийнхаа торог шидсэн. BKB дараад. За Ана хойш байглах орлого хийсэн. За Winter Pulse бариад үлдчихлээ. За ингэснээр Void-д эндээс гарах юм шиг боломж байхгүй. За унгаж чадсан. Onto the T2 tower and more than likely claim all the outer towers. There's only so much time that you can wait. That's the thing, right? Like he was literally about 1.5 minutes just sitting in that tree line. YouTube-д маань лайк дараарай. Ядаж 50% дараад үзүүлчих. Тийм маань үзэлтээ 50% хүрхгүй. За Winter дээр Тинагийн дэмж маш өндөр очсон. За 20-ны accept-ийг унгаасан. За ерөнхийдөө Dark Willow болон Winter гэсэн хоёр баатар хоорондоо нэг сольжлоо. Юу хүм багтаа лайк дарахад бол амархан шүү дээ, тий? Ганцхан тогшилт. За level 3 руу өгсөд level 3-ын таврыг зохиол өгсөн. За Monkey King-оор байхгүй бол ерөнхийдөө damage жоох асуудалтай. Бил тавиад мислүүлдэх боломжтой. Topson. Silver Witch-тэй, Mjolnir-тэй, Hurricane Bike-тэй. За Linag. Нилээ өндөр damage үзсэн. 1000 HP-г л хасчихлаа. За шууд Sky-д орж ирээд Sky-г зогсон. Temp double. За зөрүүлээд стандарт Temp double-ыг унгаач чам байна. За энэ лайк дарж байгаа хүмүүст бүгдэнд нь баярлалаа. За манай face хийж гисэн reaction дараарай. За Лина. Локс хооллого амжилтгүй болчихсон. За Ана. Болон Undying. Хоёр smoke-тай. За киллний орлого хийж болно. 30 секунд ээж дуусгад. За ямар ч war зоогоод за энд Баатар байгаа гэдэг бид. За хоёр Баатар тэр Chronos Spear за Sky гунаа хорлого амжилттай. Sky унсаа хойноос Nag-ыг зогсон. За Naga бол Sky-тэй. F-Skid-тэй учраас damage нэлээд өндөр байгаа. Унаахт ер нь бол хэцүү гэсэн үг. За дахиад тайвал kick боломжтой. Mars-ийн damage маш өндөр байгаад байна. Rebound нь 9 амжилттай. За энэ дээрээс Basis Void сэрж чадахгүй шууд унжлаа. За White муу. За хойноос нь бонуснд нь явах нь дээ. За бонуснд явсан. За ингэсэн 4 Баатар унаад. Би Topsыг хаана уусныг нь бол харж чадсангүй. За Naga юм чсаа. Level 3-ыг зохиол өгсөн. Дэш өгсөд. Dark Willow. Buyback хийсэн. За энэ геймд ерөнхийдөө Polaris талдаа шийдэгдэх гээд байна уу да. 21k network-ийн зөрөө Polaris талдаа гараад ирсэн. Sketch right back барьчихсан байгаа минь өөр дөрөө. Monkey King бар Lina авсан. Одоо мисрэн гэж айлтгүй зохиолох боломжтой. Доотлын лэнийг зөвлөөд, за мэдлэнийг зөвлөөд. За ингэхдээ хоёр талыг нь бүтэн онгойлгосон. За дээдлийг ч бас тавих боломжтой. Chrono байхгүй учраас. Ерөнхийдөө бол defense гэдэг жоо асуудалтай. Rebound тэгээд dispose гэдэг Beastmaster-ыг хойш наваа шийдсэн. Zoro хийсэн ч гэсэн унжчихлаа. Beastmaster-т бол buyback бол байхгүй. Timing. За Topson, Temp double нь унах уу? Унахгүй юу? За ямар ч байсан. Naga үлтээ дараа дуулаад хүмүүсээ ерөөхдөө хамгаалсан. Naga ч бүр butterfly-тэй болчихсон юм байна. За Chrono руу унгаана гэдэг хэцүү юм байна да. Хавлаа smoke-лоод гарсан. Хүүсээ.
it's just a Tempest double defending this one is going to За Chrono 15 секунд. just getting an illusion rune is Natsumi there. Going to try and block things off, keep the lanes shoved in as much as they can. And yep, Thompson, he's going to need to just address this lane a little bit more. Yep, scan being used too. 27k-ны төрлийн зэрэг Polaris талтай байгаа. За Natsumi illusion явуулаад ерөнхийдөө мэдээлэл авах гээд illusion явуулаад байгаа. За орж ид 2 удаад Chrono Spirit Sky болон Lina тэнд орсон. За дээрээс нь шууд Dark Willow үлти хийгээд Lina-г юу ч хийхгүй унгаачихсан. Winter Goose Dark Willow-д орж ид. За багийнхан Dark Willow зодоод унгаасан. За энэ ч шууд Аана унаад өгч байгаа юм. Нагагийн дэмжиг даахгүй. За Roar орж ирсэн. За Mars-ыг зөхиод унгах боломжтой Thompson. Temps таблтайгаар нийлээд зөксөр унгаж чадсан. Lina buyback хийгээд эргэж ирсэн. За Lina нийлэн бага HP-тэй 200 HP-тэй хойшоо гараа явсан. За өөрөө хойноос нь унах боломжтой Natsumi. Natsumi-гийн дэмэж үнэхээр амар байна. Rip Titan stack-лж ороод болохоор. За ямар ч байсан Thompson. Аана гэсэн хоёр. Хоёулаа унасан. Lina buyback хийгээд dieback болон алдлаа. За ингэснээр level 3-ын бүтэн цэвэрлээд мега грип болох боломжтой. Natsumi-гийн Naga гिचэр бандахгүй бол хэцүү юм байна да. 5 секундын дараа Roshan дөрн. Аккорд buyback хийсэн. Temps double TP-тэй бууж ирсэн. За. Цоо зохицоод гисэн. Зааварсан defense хийж байгаа юм. За Roshan одоо эргэж ороод авчих واخ. Энэ орн Polaris. За эцэг нь баг Lina авах болов. Lina-саа buyback хийж болж байсан. За Sky үрдэр жимтэй. За Lina. Эцэг өөр юм болсон. За дээрээс нь refresh шарт авчих юм байна. Cheese-ийг хий авах юм бол. Cheese бас мөн Lina авчиж байгаа юм байна. Refresh-ийг Sky-т шилжүүлсэн. Winter шилжүүлсэн. За Winter Ойч удаа Winter курсыг боломжтой болчлоо. Тэрэгдээ Quantum Peak амжилттай болоод Winter курс маш гоё ажиллаад байна. Түрүүн хөвгөд Dark Willow-ын Terrorize маш гоё болсон. Natsumi энэ ч дуулаад Void-ыг хайгаад гүйсэн. Тэгсэн болоо. Stay-ийг орлоо амжилтгүй. Тэрс шууд abuse Mars-ын унгаагаад. За Void-ыг юу ч хийлэхгүй шууд унгаачлаа. За Void-д 800 годны хэрэгтэй байгаа. Buyback-ийн тулд. За үгүй бол buy авахгүй. За ерөөхдөө ингээ гейм баг жигдэрч байгаа юм болоо да. Хамгаалах боломж баг надад бол харагдахгүй л байна. Энэ Naga мага. Энэ нэгч яаж чалах юм? Silver вижөөс гэсэн чинь орд за эц унгаа хорлолтоо хийсэн. За эцэг бол унгааж болох бах. Та нар диспосыг ребаунд хийгээд жинхнийг нь болоо унгаачлаа. Thompson-гийн. Oh my god. За дахиад дээрэс нь Beastmaster дээр ребаунд амжилттай. Beastmaster хашаа Ghost-ороод авсан. За баг жижигийн хөлтлээ дээ. За Natsumi шууд level 4-ийг зөхөд гисэн. Lina ямар ч гэсэн мегагаа гүцэж яад гэж байгаа юм шиг байна. За level 4-ийг зөхсөөр одоо 2-5-2-ын угаас за төв зөхөд гисэн. Хамгаалах боломж юу вэ? Бараг GG л болчихсон болов да. За Terrorize хийгээд за түр цаг хуудсан. За Winter курс Beastmaster орж ирээ та. Аана. Beastmaster додод унгаачлаа. Polaris орж ирсэн ч гэсэн. Нэгэд төв дуусчээ. За ингэстэр. Honest нэг. Урд гейм болохоор. Дайнэж үгүйс 3 гейм гарах гэж тодорхой л үзсэн л да. He'd never have as good of a game as what we saw out of him. 12, 3, and 5. And also just in the team fights as well. He was able to get on top of Thompson. He solo killed Thompson occasionally as well throughout that game, throughout some of the lanes. So Force was a big reason of why they were able to take this game 2. Yes, Force. I mean, I'm hesitant to give him the MVP just because of how excellent Natsumi played as well. Like, the farm on this man was insane. Great usage of the Song of the Siren every single time. Itemized to perfection.
it just really wasn't anything to fault coming out of that Nagasara gameplay from the pick to the laning stage to the team fights to the farming. За Нацумиг нага 4-1-11. Чинка network хийсэн мэт. Getting double kills solo in lane, which you really shouldn't be able to do. So Нага гэргээд бандахгүй бол тэд өөрсдөө пик хийхгүй бол хэцүү юм байна да. Эцэд лагнын дарж чад. Анагийн линк гаргачаад байна. That exactly he did, and we'll see what the difference is going to be in the. Хэдүүлээ 3 дахь геймийг хүлээе. Би тэр оронд доош бууж юм угаадах юм. Feels like the recipe there for them, at least in this series, is ban out the Morphling. They can deal with the Undying. At least in this game, it was in a position 5 role, and some different cures were played. I also hope we stay away from the Arc Warden for the last game. Let's just make it a game where we don't have to worry about that and the Tempest double shenanigans. But at least in this one, we're going to be going the distance here with the lower bracket finals. That's a course grow. To face talent, they can deal with the Undying. At least in this game, find out after the break.
Esports is what we live and breathe. For us, it's more than a game. It's a reality where a group of letters can mean everything. Where runes are collected and Aegis can only be won in battle. Where centaurs can give you a ride. Where the true heroes are those in front of the screen. GG Bet. This is real. One game stands in the way for one of these teams to move over and face Talon in the grand finals. It'd be a rematch for one of these teams as well. Polaris and Talon, well, both had some difficulties. Sorry, Polaris and T1 both had some difficulties in the upper bracket versus Talon. So the rematch that we're all looking for, but we still need to see how our game 3 shapes up. Then a little bit different here as well. So far for T1, through the entire qualifiers, they have had first pick in every game but one. This time, it's going to be a little bit different here versus Polaris. So what can we expect out of game 3's draft? Yeah, I'm keen to see how T1 actually look to ban around this, right? Because that, I think, is the key to beating T1. You got to take them out of their comfort zone. We saw it in the game that we just saw, with them getting rid of the Enigma and getting rid of the Morphling. I feel like that goes a long way towards that sort of goal. And if they're just going this first pick every single chance that they can get, then take it away from them. Force them to adapt. Force them to do something else, because this isn't a team that's been together for quite so long. Sure, you've got the connection from Cuckoo, Zephyr, and Whitemon, and then you've got the connection between Ana and Topson. But let's be real, Ana and Topson played together like 3 years ago. You know, the constant cohesion in a pro team is not there. So I feel like if you take away their plan A, and their plan B just becomes a lot more exploitable. They're going to make more mistakes. Yeah, and I think in this draft, there now does really have an opening for Polaris to 8th pick the Morphling. It's something that I've mentioned multiple times that I think is a possibility, because of T1, we've seen every time they're picking Topson's Morphling at the 8th. Now it could be different. Natsumi has a incredible Morphling. We saw it yesterday in their series versus RSG. He's very, very comfortable in it. You can then protect it with 3 bands. I think there is definitely going to be a consideration here for Polaris if they want to leave the Morphling in the pool and pick it up for themselves at the 8th. Because if they don't, if T1 pick it up at 6 and 7, then they will have an answer pick. And we're going to see it could make it very difficult for Topson to play it into like a big counter in the first phase. Absolutely. I'm keen to see what they're able to do. I mean, also, having that first pick also just provides you the potential to pick up, again, one of these busted heroes. We've just seen what Force is able to do when he's able to play the Marcy. So what's going to be left through? It's going to be the Enigma. It's going to be the Undying. It's going to be the Death Drop. Who knows? There's plenty of options available. Again, I still don't think we've really seen a team go with the let's ban nothing influential and just leave everything out in the open. За Polaris. Юу ангор гэдэг. 3-5. Бэлэн болсон байна. Драфт хийсгэрүү. Ороход бэлэн болчихъя. And regardless if you leave one of them through, okay. So Polaris get rid of the Morphling. Эхний банк Polaris хийсэн бол. So we saw them have success with it in game 1. So now there's potential. Morphling-ийг бандад хэлж байгаа юм. T1-гаас Ace Void бандсан. Channel Batrider is going to get let through as well. Yeah, Bat is at the top right now. Lelouch is a great Batrider player. You can even afford to pick it at the first pick. Талантай тоглоно final. За мэдээж тэр тоглолтыг мөн тайлбарлана. Энэний араас you can even like Lena to a lesser extent, Storm, I guess. But харин прожектсон баг. Гэхдээ хаваа. It is again, in my opinion, a top 5 hero right now. I've mentioned my top 3. Гэхдээ хожигдсон ч гэсэн. I think it's still top 5. Last chance гэдэг. Lelouch sitting like that. What? TI-д орох. Сүүлчийн боломж. I'm so intrigued on how he can оролцох боломжтой болж байгаа. 2-3 дугаар өрөнд орсон баг.
Тэр ерөнхийдөө эргээ авсан гэсэн үг. Тэмцээнд орох. Харин 11 доорохын тулд заавал last chance-тэй тэргүүлэх ёстой. Тэгжиж тэгээ 11-д оролцсон гэсэн үг. За Монгол багуудынхаа мэдээллийн талаар өгөх юм бол. За Монгол 2 тоглогчтой Fortune Soul. CX 2 тоглогчтой. Neon баг маань өчигдөр хамгийн сүүлд тоглолтыг басгацсан байна. За харин Дэлгэн бол нэг ч хожил авч чадахгүй байж байгаа. Хоёр дахь өдөр ерөнхийдөө qualifier өндөрлүүлсэн. За Нана мандах юм баг болох Airmillions баг. Хоёр дахь өдөр qualifier өндөрлүүлсэн байгаа. Драфтны хэсэг. East Checker Batrider гэсэн хоёр пик. T1 талаас орж ирсэн. Polaris талаас ямар ч байсан Mars-ийн нэг магсаа хоёр пик хийгдэж байна. За Undying Lena гэсэн нэмэлтээр бан орж ирсэн. За нэмэлт Beastlock-ыг бандж байна. За Beastlock бол Enigma гэсэн маш гоё ажил өгнө. За тэрийг нь мэдээд бандчлаа. За T1 талаас Stark-ыг бандсан. За Morphling энэ удаа орчихгүй, Undying орчихгүй, Face Void орчихгүй. Заамжсан. Финет өөр кари харах нь үнэ хэлээ. Stark орчихгүй. За тэгэхээр өөр баатар харна гэсэн. Наагыг бандахгүй байсан юм байна та тийм. Өөч харъя. Polaris нэмээд Winter-ыг бандсан. Enigma-гийн контр. За T1 Chain бандаад. За ямар ч байсан. Early draft бол орж ирэхгүй болоо явчлаа. Тэгэхээр хэдүүлээ. Late game баг үзэх юм бол та. Ямар ч байсан. Enigma дээр одоо Rubik гэсэн баатар орж ирэх боломжтой. За Enigma өөр чинь Rubik контрол, Winter контролно. Silence-ийн үлти байж болно. Өөр чи юу гэдэг лээ? Өөртөө яг шууд талыг контрлох баатрууд юм аварта. Enigma баг 4 дээр орж ирж байгаа болов уу гэж бодож байна. Batrider үед Thompson баг тоглохгүй хаа. Баг Cuckoo-гийн Batrider баг. 3 болон 4 тоглох 2 баатар авчихвал. За нэмээд Warlock-ыг Polaris-ийн зүгээс банд чинь. За окей. Warlock-ийн ulti бол. Black Color орчих юм бол стандарт. Black Color-ыг зогсоох боломжтой учраас бандчих шиг боллоо. T1 Oracle-ыг бандангуудаа өөртөө Omni pick гэсэн. No, and it's very passive. That is the biggest thing that I'm looking at. Ямар ч байсан бас тоо бичлэг шиг боллоо. За. Мид болон Sifler-ний баатар дутуу гэж харагдаж байна. Batrider баг офлайн л хаад. Thompson Batrider тоглоно гэж бол би бодохгүй байна. Pub дээр ч гэсэн Thompson-ыг Batrider бол дараад байдгүй. Айдуулыг заарцгаая. За тэгээд Cherry эцгээд reaction-аар зарцгаарай guys. За 3 гейм учраас мэдээж маш их сонирхолтой болох нь ойлгомжтой. Хотсон баг нь qualifier-ийн final талантад тоглох бол хожигдсан баг нь qualifier өндөрлүүлнэ. Тэмцээн нэг дуусна. Тэгтээ аль баг нь хожигдохыг бол хүсэхгүй байгаа нь ойлгомжтой. Can you doom this game and just look to go the purge creep? Probably not. Who would even play it? I guess Natsumi is capable. He's done it in the past. За Polaris. Окей, нилээ удаан батсан. Is it a Slux band? Okay. За юу бичлэх юм бол та? Who else we got? Харцгаая. Aren't really many other ones out there, are there, that are still available? I guess the Invoker? I'm concerned on the matchup into the bat. Yeah, that's my concern. And I think T1 with the Earthshaker +1 can dive the tower. So they'll go okay.
And that's a pretty nice saving support versus the Batrider, and they'll also pick the Pangler as well. This is a Lelouch specialty. A big reason of why they got off to such a hot start into a 2, almost making it За манай YouTube-ийг үзэгчд маань off the back of Lelouch's Pangler. лайк гэдэг харцгаарай. Reaction дараарай. On the matchup into the bat. Yeah, that's my Really going to be looking to see and I think T1 the Pango making that rotation towards the Enigma's lane up top around that timing. Тэгж анхны өдөр каст хийж хахад YouTube дээр Maybe level бараг 7 just хоёрын so үзэж Enigma's илүү got байлаа. level 5 3 points Одоо on харин sidelines because 50 гардаг Shaker болчих. really can't do anything. Тэгэхээр ер нь өөрийгөө гайгүй болоод байна гэж бодож байна. Үзэлт ихсэж байгаа учраас. Айгу тааламжтай байна. За Polaris шэдүүд юм уу? Pangler гэсэн баатрууд пикэлсэн. За Pango mid яваад Marcy офлайн юм болоо да. За тэгээд 4 дээр Enigma, 5 дээр шэдүүд юм уу гэсэн. Пик хийж гэж боллоо. За mid тэгэхээр Zeflin дээр одоо баатар дутуу гэж харагдаад байна. За одоо Ана болон Thompson-гийн баатар дутуу. Тийм амтлаа. За харцгаая. За тийм одоо нэг пик хийгээд Honest and baan орж ирнэ. It still feels strong enough for me. It's going to be good against the Enigma. It's going to be able to buy a Blink Dagger and go on to the Shadow Demon on the back lines. Omni Knight is a decent enough pairing with it. And I feel like they're lacking a little bit of damage right now on Polaris to be able to deal with it. It's not like the Shadow Demon has Soul Catch. Wow, за манай YouTube бид маань лайк дараад. So it's not like that big burst of damage. Сайхан байна. Нэмээд дараад guys. Donation хийхгүй ч гэсэн лайк болон шеэр бас дэмжлэг боломж байгаа. Та бүхэнд баярлалаа. Ваа, за манай YouTube бид маань лайк дараад. Сайхан байна. Нэмээд дараад guys. Donation хийхгүй. За, Polaris гэсэн баатар орж ирсэн. Templar mid-lane эсвэл Zeflin аль нь дээр тоглох боломжтой. Polaris-ын зүгээс Pudge бандсан. Дахиад нэг бан хийгээд. T1 ямар ч байсан Naga бандсан өмнөх гейм. Хийхгүйсэн Nagаг. Тэгээ Nagаг бандлаа. Polaris сүүлчийн бангаар Wi-Fi-г бандж байна. Diffusal blade makes Omni Knight's life pretty miserable. Sure you can get a decent. Daar's Ana Pudge тоглодог учраас. But even just for the laning stage, right? Templar-ыг mid үж магадгүй гэж тод. Little bit of a dispel against the Pudge-ыг бандсан бол бас Zeflin-ч тоглож магадгүй гэж тод. Wi-Fi-г бандчлаа. За сүүлчийн банк T1 хийн. За харъя. Reserve time. 50 секунд. Хангалттай хугацаа. You can go back into this Doom position one like you're mentioning if you want to for Polaris. A little bit of damage over time. You will be able to deal with the because I really feel like T1 are going to try and put a lot into this Templar assassin where you just chuck everything on him. Медусаг бандж байна. Again, he's going to be on the front line. Медусагийн хэсэг мэдээч Templar тоглох жоохон хэцүү. Okay, so you mentioned they had to ban. Тимдэд бандж шиг боллоо. There's the instant PL pick. За Polaris PL оруулж ирсэн. Phantom Lancer. За ангиснэр. Zeflin дээр PL, mid-lane Pangler, off-lane Marcy. 4 болон 5 дээр Enigma, Shadow Demon гэсэн батлууд ороод ирсэн бол. Би онтлаас. За сүүлчийн пикээр ерөнхийдөө Templar mid явах ус явах уу гэдэг нь тодорхойлох баг. Тэгвс харцгаая. What do you do against this? Another option is maybe we've seen Ursa as a way to be able to go against the Phantom Lancer with the change to the Earth Shock. I want to say level 15 talent. Хинад каст хийх юм уу гэсэн мэн. Хинад каст хийнэ. Манай нөгөө каст болох Fury. Хинадыг каст хийн. Thompson Zeus, huh? TI winning pick. Not sure if it's a game winning pick though. Against the PL it's pretty nice, but I just feel like this TA's game hasn't Zeus орж ирсэн. За. Zeflin Templar. Mid-lane Zeus. За мэдээж Kuku, Batrider, Exeber, Earchecker, White Moon, Omni гэсэн. Би хийсэн мэн. He plays a formidable Zeus. You mentioned TI winning hero for him, but we saw what the Marcy is going to be. Орд гэм хадбайсаар эхлээ. Драфт хийж дууссан. Маргаашийн тэмцээний. За нэг богино хэмжээний бичлэгийг та харуулъя. За маргааш
16 багийн донд 500 мянган дөрөвний тагналтаа тэмцэн болно. Тэр ямар учиртай тэмцэн бэ гэхээр нэг боломжтой болгоно зохион байгуулалт 7 хоног болгоно зохион байгуулалт тэмцэн байгаа шүү. Бүртгэлийн боломж байхгүй. Айд маань тэгэхээр бүгд оролцох боломжтой гэсэн үг. За тэгээд пэйжтэй холбоо бариад ерөөдөө тэмцээнд оролцож боломжтой. No, I think PL's got a winning matchup versus the Batrider. Pretty much anyone farms, like trades farm versus the Zeus, so that's Pengo's going to get a very good timing out of Blaze. Манай Facebook гейт маань гарч ороод ерөнхийдөө жоохон цөөрсөн байна. Тэр эцгээрээ guys. Тэр бол reaction дараарай. From getting his item, so no, I think Polaris will have a very fine time in these lanes. За тоглолт гэсэн. I am in complete agreement with you. So I've been wrong with my last ditch prediction every single time. So for T1 fans, you are going to be very happy. Кастийн нэр гэсэн байна. За никнейм бол OXY. Өөрийн нэр бол гал бодлох, галаа гэж байгаа шүү. Often like to look at the lanes in particular, like if it's a very close draft, you like to look at the lanes and say right. Polaris талаасаа 4 бат ус могт. За ерөнхийдөө айл талаасаа Варда зооцоход advantage here in this game. Is that something we're doing? Өөрсдөө outpost дээр just giving a bit of an edge to Вард зоож байгаа гэх how the lanes are looking for them. юм. No, not necessarily. I mean, I feel like the PL is great carry-to-carry matchup against the TA. You can't deal with all the illusions all at once, and it's very clear that the main priority for Polaris is going to be find that Zeus. Because if you do, then realistically, there's nothing that can deal with this PL. Яг л өмнөх тоглолтын дүү зургаар. Чэд бид юм уу? So there's that. You also Айлха Вартыг болоод. Яварт хийчихлээ. Basically nothing against the push coming through from TikTok. From the Enigma and the Eidolons. So I think Whitemon needs to play this lane in Amiga халаа хөлөө. if they're going to stand any chance in T1. Өдрийн мэнд. The battle begins. Бүгд амралтын өдөр гээд In game 1. гэртээ байж байгаа. He was the carry, the true carry in game number 1 with his dazzle. Really winning them the game, stopping that Баштын амгалан баяр гэсэн байна. combination from blowing up Амжилт про гэсэн байна. За баярлалаа. both Cuckoo and Thompson. So we'll see. I want to see За how хоёр багийн ялсан. Final. Fallout Халаантай тоглох бол ялагдсан баг нь гэртээ харна. Шийдвэрлэх 3 тоглолт. A little bit more mana regen. Just Арт so цай. that he's able to stay using that in the lane as much as possible to За clear мидлен дээр because they're not super tanky. Зевс болон Пангл гэсэн баатруудын дүүл явагдана. Топсон Лилавч. Purification and a couple of right clicks, they're dead. As the mid lane clashes for the last time За Сифлен дээр in this series. Темплар бол Omni Knight. Challenge. Okay, Lelouch. Enigma, Mars гэсэн баатрууд эсрэг дүүл явагдах бол. За офлайн дээр I mean, Force has been very vocal. Batrider, Gearcheck гэсэн баатрууд. PL болон Shadow Demon гэсэн баатрууд эсрэг явна. Exactly on cue. It's like we got a bit of a read there. За ерөнхийдөө Shadow Demon бол Batrider эсрэг нэлээд сайн сонголт. It's going to be fine between both sides. They'll get their farm. Там гласаа хийсэн баатрыг булаад амжруулах боломжтой. Тэгэхээр ер нь бол өөрийг нь баг Flaming Glass-аа чирж аалах хаа да. Тоглолтын турш. Force is just getting all that solo experience, wanting to make sure that he picks up those early levels as quickly as possible. За Mars rebound хийсэн. Actually looking to make a little bit of Тэгээд цаашаа damage бол үзүүлэх боломж байхгүй. Surprisingly enough, Force Ана obviously юм шиг сайн амжилттай байх гэсэн. but he I think 3 of the Eidolons actually died to Whitemon previously, so he's gotten a lot of extra gold that he probably wouldn't have been expecting out of this lane and Байтал талдаа нэг тийм одоогор 50. Ямар нэгэн киллний орлого бол орж ирээгүй. And with our other side lane, like we were mentioning, Ажил дээр үзэж байна гэсэн байна. Би ч гэсэн ажил дээр байна. expecting that T1 can do to maybe offset this. Do they need to just Ойлаа л ажил дээр байгаа юм байна. and avoid the lane, just kind Ажил of гэсэн grab байна. and Баярлаа. have this natural setup? За шийдвүүд юм аа. Or is that maybe not the Ямар ч гэсэн. Gearcheck-ийг буулаад өөрсдөө нь илүүчнээр жоон damage үзүүлсэн. Like the harassment coming through onto Natsumi, it's more about just the farm trade. Enigma I гараад. think Cuckoo's actually going to get a really good amount of farm in this lane because Тэр Omni тусаа нөхөд. sticky napalm that had За already forced Ставсыг ерөнхийд нь жоохон damage-лээд хараас үзүүлээд хөөгд явсан. just on its За Tower-лон дайвуулахыг бол хүссэнгүй. За rebound-аар Анаг станцсан. За хойш нь хоёулын хөл хүрээд dispose хийгээд Анаг нэлээд өндөр damage үзүүлсэн. За first blood хийх боломжтой. За Ана. There we go, the strong lane as soon as they hit level За 2, саний damage-ийг нь бол даахгүй унчглаа. even just leveled up on Xavius as well. Пангол дээр
Левс дээр ер нь жоох илүүрхэд. За топс 10 клип авахгүй алдчих юм. It's going to be another lane that both these heroes Hakun will have зөвхөлтнөөс. a lot of reliance on the power runes. Lelouch in particular, maybe to make some rotations. Thompson, Regen and Arcane to help out. Zeus Pango хоёр үед ерөнхийдөө last hit юм байдал ойрлцоо. Илүү төгс юм байхгүй. Явж байна. I mean, he could just get jumped in on, but maybe just wanting a few bit of a longer duration on the Eidolons to be able to make that play. За Enigma-гийн Demonic гэдэг энэ амьтад нь жиг шавьчнууд нь ерөнхийдөө ирлээ дээр маш өндөр дэмэж үзүүлэлт байдаг тийм давуу талтай байдаг. Тиймдээ ч Templar болоо өмнө X2 Battery эсрэг явахад айгүй тохиромжтой байгаад байна. Ялангуяа Templar-ын нэгдүгээр скил болох. Унтрахад маш амархан. За шинээр орчихсон хүмүүс маань реакшн гадарцгаараа. За усан руу 4 минут усан руу лөө. Хангалар гүйсэн боловч Топсон jump хийгээд удаашруулад. За ерөнхийдөө өөр юм болгож чадсан. Гэтэ дээдлийн усан руу нэг бол панга авах нь бол ойлгомжтой болчихлоо. Was doing a really good job from Zephyr. Even believe he unblocked the ancients and how he can make some stacks here for the TA. Probably the Bat Rider first. We'll take those stacks, and he's also now going to double at the hard camp as well. So, you mentioned Cuckoo's probably going to have a decent time. He's doing Cuckoo. Now that Told he him, has sir. 2 points in the shadow, Shaker is one. might be a little bit more difficult. За мэдээж өөдөөс нь You already see his Батарейд тоглож байгаа учраас raindrops ready to play with the magic one Тэгэл as болоо. well. Тэгэд юм айл аль Magicтэй. The one area that T1 are really getting ahead of Polaris right now is just the Цомын 4 control level of үржигсэн. these camps. 1 2 3 дахь скиллээ Top lane, авсан. they've been able to keep this one 3 дахь скил. За хойш нь диспос хийгээд. Diana. За Анаг нэлээд өндөр дэмэж үзүүлсэн. Fraction still available. Gonna try and go under the cover of the meld, and they don't have detection. He will pop out, but Davis has already used White his round of Moon. spells. Үнэ авраа Maybe гаргацсан. okay. And then on the bot side as well, Cuckoo, he's able to continue farming back close to his own tower. He's actually going to go for a bit of a play here onto Natsumi, who pops the doppelganger, but Cuckoo's fine with that. It just means that he can't really look to move on forward and get a lot of these last hits a bit more easily. За дээр харин level грээс өгөө Templar-ыг save хийх боломжтой учраас одоо ерөнхийдөө бол нэг унаад байхгүй He's бах. level 6 though, so Аана өөрөө хөл алдчихгүй бол Thompson's gonna be pretty cautious, of course, can play руу around with the heavy тэр нэг metal. рүү хөл алдаад As long as ерөнхийдөө Lelouch жоох. has a wall to bounce back on. Баярхан levelтэй байж чад унаад өгсөн. Дээрээс нь heavy грээс аваагүйсэн. За Fisher-т гэсэн. Natsumi. Trying onto Natsumi bottom, but a nice doppelganger when Хайраа. Zephyr was charging up the fissure. Өөдөө скиллээ дараа тоошоо гарч байгаа маань. He wants to Fisher bait out the стоплчлоо. usage of all this mana, just so that he could look to make those plays. PL гэдэг батар чаана. За Tops хоошоо jump-ийг гарсан. They forced out the Rolling Boulder хийсэн. but they're gonna be fine now. They can turn it back around. Болчоо маань. One's TP. За эндрээс No chase down Xavius. He'll take away the rune at least. Марсыг унах боломжтой. За Марсыг илүүшэр үн. Kill very Замаас nicely аваад за done. Tops маанаагүй. Kind of bait the TP from Wyman. Хилний And оролдлого Lelouch зогсчихсон. rolling thunder expended from Lelouch, which early on is like Top side? 90%. Anna, he went out of the meld. He went out of the meld. He was За there. He was Аанаг under the cover. Enigma Sent дахиад it. унгаасан. Right-click Тол someone. отсон. Анагийн reflection No. Demonic Giving гэдэг up kills like Ордор this. скиллийн It's тусламжтай. already so difficult for him. унтраагаад авах. За Fisher амжилттай. За Cuckoo 5 levelтэй. Natsumi. Энд дээрс унах уу? Эсвэл Thunder God's out, хоо. lacking За ямарсан disruption хийгээд Батрайдыг буулаад. fine. За харин бүр 3 стаклаад Had enough time for the зөрүүлээд киллч хийх боломжтой болчлоо. 4 стаклсан. За 5 дахь стак орж ирж чадах уу? За 5 дахь алдсан. За Fisher амжилттай. Ээж дэтэм. Yeah. Дэдүүд юм аа. Cuckoo coach жоод өөрөө унчихлаа. Both the shouted him and the Bat Rider wanting to play their distance, just to spam out the abilities, but this time it's going to be Cuckoo that comes out on top. It's all about playing around those cooldowns, right? Making sure that Cuckoo's got the Firefly available, playing around that doppelganger. Rebound. That's Онсонгүй. actually, Тэгэхдээ dispose хийгээд Cuckoo coach наваа шийдсэн. it's a big rotation unless За Rolling Boulder дарах гэсэн боловч Fisher орж ий. За хүний амжилтаа сейвлсэн. Quickly done. Resource block хийсэн гэсэн damage нь бол хүрсэнгүй. Polaris, that's going to be stopped here. So they're going to bring another member down, maybe to refill the bottle. Yeah, Lelouch is trying to give over the remaining sips to Natsumi. And AU will refill now the bottle once again from Lelouch. But this has mean that no one is farming the mid wave. No one's farming mid, but I
think they're still very satisfied with the current state of this game. Force is 2 levels ahead of Ana right now, sitting at the very top of the net worth charts, and he's not looking like stopping. They're just looking to group up around this Vlad's. Манай бүүти хит мас ирчихсэн нэт хуваагаад. The full Wraith Pact. Ерөнхийдөө жоохон нэт нэлээд өндөр ачааллаад эхэллээ. За jump хийгээ. За дээр Марсын бол баригдчихад байгаа. За Марсын дээр кил орж ирэх нь ойлгомжтой. За окей. Зевс үлдээд байгаа шууд унгаач чам байна. За харин доор East Check-ийг зөрүүнд нь Pangler болон Shadow Blade манай нийлээд унгаасан. За Stack-ийн цэвэрлэх оролдлого хийж байгаа. Social Buckle амжилттай. Жижигүүдийг навсан. За одоо том 2 Stack нь үлдсэн. Авч чадах уу? Гарцгаая. Have the movement speed to be able to catch up to them just yet. Could pop the Firefly if he wants that little bit of extra movement speed, but some of these rotations coming through, Shaker, he's all the way back in base and can't actually TP out because he tried to escape previously. I'm not sure if Ana wants to come up here and stop this. So Templar, айд үчнээ 6 level үлсэн. Reflection 2 level. Blades 2 level. За тэгээд Mail-тэй нэг авсан. Өлтэйгээ нэг авсан байдалтай. Тэгээ Enigma-гийн хувьд нэг бол 2 дугаар скиллээ. За 2 дугаар скиллээ бүр туулгачихсан юм байна. Demonico амьдтай. Malphite бол 2 levelтэй. Тэгээ хойноос нь Black Hole мэдээж авсан байна. The White Moon. Тинчээ stack хийж ах шиг байна. Ямар ч 9 минут өнгөрч чадсан. За network-ыг харуул. Enigma бүр тэргүүлж унзаа. Дээдлийн level-ийг ямар ч асуудалгүй унагаасан. 9 минутын дээр level-ийн тавраа унлаа. Draft ерөнхийдөө Polaris талдаа арай илүү байгаа. Тийм жоохон сул draft хийчихсэн. За тэгээд юучсаа харцгаая. Dota бол угсаа моментын тоглоом. Тэгээд хаашаа жиргэж болно. За юу бет тавьсан юм байвал. Юунд тавьсан? Хэлээрэй. It doesn't seem like they're going to be able to blow anyone up unless it's like a blinking laugh. За YouTube болон Facebook-ийн үзэгчд маань reaction-га дарцгаарай. Share хийгээрэй. Каста дэмжиж урамшуулахыг хүсэх юм бол Dance mini map-ийн дээр байрлалтай байгаа шүү. T1 дээр тавьсан л гэж байна. Би бол T1-ыг хожихгүй л гэж бодоод байна. За, Templar-ын таймингийг давчих юм бол ер нь Polaris талдаа баг л хожих бах та. За. AU лостод байна. Тагтаад байна л гэж. За, хүлээж аваад л гэсэн. Тэр оронд нь TVL-ийн За. Пауз авчихж байгаа юм. Шгүй. За Enigma Valdimir авчихсан. За Bright Pact нь барыг бэлэн болсон баг. За Ana дээр Black Hole орж ирэх боломжтой. Ana Reflection-а даарсан. За Demonic нь Killers боломжтой. Demonic Reflection-ыг унтраасан ч гэсэн. За Fisher амжилттай Thompson jump хийж орж ирээд Mars-ыг унгаах үйлдэл амжилттай. Lightning Bolt нь маш өндөр дэмэж үзүүлсэн. T1 go гэсэн. За T1 go. Ер нь олон залууч бол T1 дээр бэтэвсэн мах уусаа. Гүжсэн. Like болон share. Yeah, I feel like it's pretty important to get the scepter. Өчигдөр нэр анхны Just because you're going to have the ability to find out donation-га авсан байгаа. the enigma from long range. Тэндээс If you get anywhere near нэлээд баяртай байна. Өнөөдөртөө you're not going to have an aether lens. энэ 7 хоногт бүтэн баярлах баг. You're going to get caught by the master. You're going to get caught. Эний араас мэдээж final-ийн тоглолт явагдана, guys. Тэгэхээр тэр тоглолтыг ч гэсэн мөн та хэд маань үзээрэй. За гэхдээ би бол тайлбарыг өөр хүн тайлбарлах байгаа шүү. Манай нөгөө кастер болох Puri тайлбарлана. Diffuse plate-ийг эхний сонголт болгож гээд авсан байна. За T1 талаас 3 батаре smoke орсон. East Checker, Omni, Batrider гэсэн 3 батаре smokeтай. За Natsu мэдээж TP-дэд. Jungle-д гэсэн. За Pangler мөн Diffuse plate барих юм байна. За дээрээс Arcane rune-ыг өөр юм болгоод bot-оор refill-д авсан. За Polaris-ийн 4 чэро айлын. T1 талын Outpost ойрхон байгаа.
За энэ өндөрлөг төр вард байгаа шүү л гээд чеклээд байна. За Except Sentry заваад вардыг нь устгасан. За энэмагийн дараач айтем Arcane Boots аваа. За бараг л хойноос нь Blink авах нь BKB авах нь. За Cuckoo, Blink бэлэн. За Except эхний айтмаар шарт авах юм байна. За маш эрт 8-9 минут гэхэд дээдлийн тир нэг унчихсан. За Enigma ерөнхийдөө бол map эзэлж фармдаад Templar фармдах боломж олохгүй байна. Enigma бүр network 6300 болгоод бүр 6k даваа явчихсан бол. Хойноос нь Pango, Zeus, PL Templar-аас Battle гэсэн бат руу 5k networkтэй. Kill ярьтаа 3-3. Thompson Lightning Bolt-ороо ерөнхийд нь Ward Devart хийх гэж үзсэн бол. За Ward харамслан байсангүй. За дөрвөн матрик смоклоод угшаа хөдөлсөн. T1 талаасаа. За айлын triangle руу өгсөн. За Shadow юм аа өөрийгөө булаад. За map-ник зөвлөлтөд өөрийгөө болоод угш нь явуулсан. За illusion дээр бол smoke задардаггүй байгаа. За ямар ч байсан Pango-г бол харах нь бол хаарсан. За. Тэгээ дээр дидэр үн хараад. За Cuckoo доор. Насамыг нэлээд өндөр дэмэж үзүүлсэн. За diffuse play дөө. За энэ дээрээс аанаас баг амьд гарах боломж байхгүй дээ. Хойш нь dispose хийсэн. За Rod-ыг таандчтай. Аанаг 3ч мөргөө. За дээр нэмээ Shaker-ыг мөргөсөн. За окей. Kill-ийн оролдоо зогссон юм байна. За dive боломжтой. За Lightning бол амжилттай rebound хийгээд Exavis гарах оролдлого. За наанаас Fisher орж ирээд. Thompson сүүлчийн дэмэжийг нөгөөд. Kill-ийн оролдлого хийсэн баг өөртөө хил алдлаа. За Midlander. За Echo Slam хийгээд өөртөө space гаргасан боловч за мана авахгүй Except унах нь ойлгомжтой болсон. За энэ патч дээр ч нөгөө Zeus Arclight-ыг ингээд тулгаад. Дээр бүр ингээд level 2-ыг унгаачих юм. 15 минут гэхэд level 2-ыг унгаасан. Polaris талаасаа энийг маш хүчтэй байна да. За Cuckoo гарч чадах уу? За Omni Knight ямар ч байсан. Early Grace өгөөд diffuse play-ийг нь унтраагаад. Хойш нь Cuckoo-г аюулгүй гаргаж байгаа юм. За Cuckoo бол Blink бол байгаа. За Thompson-гийн Zeus ч бас имба да имба. За Kaya-га авсан юм байна. Наас ч айтм санж юм болов. Lightning Bolt гэсэн амжилттай. Lightning Bolt mana Mars-ыг өртөж байна. Тэр ээж төтөмийг за ER-ийг гарах боломж бол байсангүй. Rolling Thunder гээд. За Midlane руу dive ороод ирсэн. За Omni болон Zeus тэр хоёулаа зэрэг оногдсон. White мө өөрийгөө хилдэж байна. За Midlane-ийн Leave-ийн Demonic Enigma-гийн амт цохоод Leave-ийг унгаачлаа. За энэ Enigma-г чарна яаж зогсоох юм бол тоо. Маш хатуул байгаад байна. За Marcy Facebook авсан. За мэдээж даач item бараг BKB болов. Эсвэл Etherlens авч BKB авах юм бол сайн мэдэхгүй байна. За Enigma шууд Blink авах орсон. Arcane дарах чагаа болоод Blink авахд 20 голдны дутуу. За oh my god энэ Enigma ч бараг авах чадахгүй жаад. Юм ч хожигдох гээд нүгөө. За Pango-ээр Blink авахд 400 голдтуу. Diffuse play бэлэн Arcane Boots-тэй. За Mars мэдээж BKB авах юм байна. Etherlens центр авч цаг үргэхгүй гэж байна. Gold үргэхгүй гэж байна. Поструб байгаа.
Десо билээ. Dragon Lance билээ. Хойноос нь билинг авна. They are getting close to their item timings. Deso just completed on Ana. Лагтаад байна л гэж байна. Time away from Cuckoo's BKB. Та лагт чинь уу гэдэг XY юу асууж байна. Топсон тимийг нэ. Яасан юм бол та. Дот асуудалтай юм лөө. But it feels like it has to just be the perfect jump and who do they need to bring down on team? Яг хүлээгээр игсэн байна. To kind of enable these team fights throughout the early game. Маргааш 16 багийн 100 мянга төгрөгийн шагналаас авдаг тэмцээн бол эхний 3 байрыг шалгаруулна. Бүртгэлийн урамж байхгүй. Big Games-ийн зүгээс 7 оноо болгоо. Зохион байгуулах төлөвтэй байгаа. You're into an unleash, you're into a swashbuckle, you're into PL and all the illusions, so it's getting to the stage where there isn't exactly an ideal target. Whichever target you find, it's going to take a big cooldown to be able to kill them, right? Probably the lasso. This was the big thing that had me leaning towards Polaris's drive. Миний хамгийн дуртай Headbong Voice энийг маа дараад байна. Миний хамгийн дуртай voice. Go. The power авагдсан. Темпларын билег бас за хаач үйсэн. За банго ямарчсан билег нь бэлэн болсон. 2250 голтой. Билегээ дуудсан. Уран каналуудын зураг Polaris талдаа. За энэ нэтворкийг баг Enigma гэдэг батарл үүсгэж байгаа хаа да. Батайдэр чи 6k нэтворктой бол Enigma чи 8k нэтворк. 2 офлайны донд 2k нэтворк зааглаад байна. Тэмдэж. Энэ нэтворкийн зураг гараад их шиг байна. Үүсээд их шиг байна. Mentioned before that Ana struggled in the lane, but his capability to catch back up is definitely one of the best here with the Templar Assassin, and that's kind of similar with the Phantom Lancer as well. Also wasn't getting the greatest amount of farm off the back of the lane, but thanks to the Midas, Natsumi. Templar Assassin. Билинг авахд 1200 голтой. Шэдүүд юм уу? Эйё. Шууд дараагийн айтмаар билинг авах юм байна. За Rolling Ball-ыг 2 баатар шууд зэрэг станцнд билэгж ороод. За батарейд тийм чи 2 ч мөргөс топц ямар ч мана авахгүй. За Omni топц сэвлэх боломжтой. За ямарсан сэвлсэн. Энийг маа орж ирээд. Blackbot гэсэн боловч ласад болоод өөрөө эвгүй байдалд орсон. За харин шэдүүд юм уу? Энийг маа булаад disruption хийгээд хүнээ сэвлчихэж байгаа юм байна. За ингэснээр 3 баатар T1-ны зүгээс унсан. Network-ийн зүрх 5k болж халдсан. За F10 Polaris авах боломж бол байна. За ингэсэн шууд Russian зах боломжтой. За Russian захад хэлсэн. Панкт учраас дизайн жагаад Russian зохиод авчих واخ. За T1 минь дээ T1 минь. Божигдох гол да. Ирлээ дээр барахгүй, лед дээр бүрж барахгүй гэсэн үг дээ PL-ийг. За харцгаая. Дотооч Момент спортыг хэлээл байгаа тий. Эвгүй даймаа хийгээд тоглоом шууд ирэхийг үгүйсэхгүй. За PL-ийг өөр юм болоод авсан. Polaris сайдхаа авт постыг эзэлчихсэн байгаа. За Fisher амжилттай Pango дээр. Disruption хийгээд хүнээ болоод амьдруулсан. За Diffuse Blade хойноос OXY дарж байгаа юм Natsumi. За араас нь Trustгүй авах юм байна. Two heroes that have that capability in Topson as well as Cuckoo on the Zeus and Batrider, and I mean someone needs to commit. Oftentimes it's being Cuckoo just because you have no one else for that purpose, but again, like who does Come on T1 come back to win please гэсэн мэн. Саги. Би бас за би өөрөө бет 50 ч гэсэн T1-ыг хожчихосоо гэж амар хүсэж байна. Тэгээд хэцүү харагдаад байна. Драфтн дээр л ерөнхийдөө Polaris жоох илүү байгаа гэсэн. За Templar үлдэн дээр хүн нааш ирж байгааг мэдж байгаа. Билинк нь 1 секунд. За Rolling Ball-ыг за 2 ч мөргөө дээрээс нь Black Hole орж ир. За энэ дээр Templar амьд гарах ямар ч боломж байхгүй.
Шибана. За 40 секундын кулдаунтай. Very, very happy to be able to pop that one. You know, there aren't many safe black hole situations, so if you're able to get one off onto a high За PL priority like Arna, доотлол ливлийг and you төгсөрөгөө дунгасан. take it. Still no way to be able to interrupt it if the Shake is not nearby. Bat Rider, of course, still miles away from being able to get into the Aether Lens, let alone the Octarine core. За Билик Жорж шууд Flaming Glass байсан топсоо үлдээд дараад Bangkok нүүклээд унгасан. Санж Кайто ч дэмэж маш өндөр байна. Yeah, gives him the Aether Lens. So that'll be a nice little pickup for Thompson. За Disruption хийгээд өөрийгөө амьдруулж чадах уу? AU. Чадахгүй мэн. Thompson цаас Jump хийж орж ирээд Lightning болоо Arc Lighting скил шахаад тэр нь хоёр ч тосчихсан байсан. Билэг үзгээд. За 9-6 олж Clear зориулсан. Network-ийн зөрүү Polaris талаа байсаар 4K. Force Enigma BK битээ болоход хун ойрхон OXY акс авчихсан. Одоо мэдрэл амир болон хууцсны мөнгөл дутуу. Where you're going to get to the stage where he is the target, that you're wanting to be going on, because he's always going to be able to get that save through, but it's just made it so much harder once he gets that blink. Нацуми. Free Fire. Нэг ч унааг байгаа. 2 тэг 4 гэсэн статс үзүүлсэн байгаа одоо. Port систем Midas. За тэгээд Diffuse Plate OXY. Хойноос нь Trustful дарж байгаа. Хагогийн дараач айтем BKB юм байна. За Templar-ын Blink бэлэн, Deso бэлэн. За одоо нэг Dana ээж үзэхгүй мах та. Smoke дарахгүй мах та тийм талаасаа. Араас нь BKB авах юм байна. За тэгээ Hurricane Back авч байгаа юм байна. За Бэтний Oats-ыг харуулж байна. Polaris 1.21 байгаа. T1 бүр Oats-ын 4 байгаа юм байна. За Marcy. BKB авахд тун ойрхон. Fisher амжилтгүй. Нацуми double ангрыгээд хоошоо backсан. Эйст ямар ч гэсэн өөр төр chart дарцсан байгаа. Hurricane Bike зүрүүлээд авчиж байгаа юм байна Анагийн хувьд. За Blink-тэй Hurricane Bike-тэй. За Coco BKB бэлэн болсон уу? Дахиад ном нь ирж байгаа юу? Явж байсан. 8600 гэсэн network-тэй. Core-уудынхаа хамгийн сүүлд яваа. Core-уудын хувьд бол PL өнгөлж байгаа бол араас нь Templar, Pango гэсэн баатар үзчихэж чинь. T1 гэдэг талаас 5 баатар smoke гэсэн. Одоо л Dana авахгүй бол тэдний тоглоом дуусах гээд байна. 7K network-ийн зүрх Polaris цаалтаа байгаа. Killer 96. Faro Polaris авах уу? Эсвэл T1 авах уу? Харцгаая. Coco Firefly дараад high ground руу өссөн. Айдын жижиг жанглыг. За Zeus үлдээд дараад ерөнхийдөө Wish авсан. За Lasso их боломжтой. Lasso бол байгаа. Rolling Thunder-ыг за 3 баатар мөргсөн. Marcy rebound амжилттай. Zeus унгаах боломж байгаа. White Moon үлдээгээ дараад. За ямар ч байсан. Zeus-ыг сэфлээд авсан. Coco өндөрлөг дээр гацчихсан. Firefly-ийн хугацаанд дуусаад. Blink нь cool down таагаад байдаг. Танаас Shadow юм уу? Stack-лж байгаа. Coco унгаач байгаа юм. За мэдээж T-port шиг нь ойлгомжтой баг. За Force бол Xavius. Shadow юм уу типлээд. Амжиж байх. За ингэснээр F-ыг Polaris талдаа авсан. My main concern though is that you've had to pop the Thunder God's Wrath and the Guardian Angel just to be able to survive. One to get the vision to be able to Товсончны BKB дарахгүй бол Pangalore Marcy гэсэн баатууд орж шийдэгдэх боломжтой юм байна. Омны өгчих юм бол Товсод орн унгаагаад боломж байгаа. За Нацуми 3000 сүхэ авчихсан. За хууцаа авцсан. За одоо ганцхан Vitality Booster дутуу. Polaris-ын зүг 4 батаре smoke оржсон. За PL smoke-д ороог байгаа. Нэг network-ийн зүг Polaris талаа байсаар.
Шекер билингтэй шаардад дарчихсан. Хойноос нь аркан бүц. Фармлж байгаа маань. 26 минут рүү. Лид рүү. Панга өөрийн болгоод авчихлаа. Lelouch picked up a DD under the cover of the smoke, and there was a trap there. So T1 ping it out. They're going to back up safely. You just mentioned as well what the position 4 in Polaris is able to do in the team fights, and you take a look at the next item from Xavius. We see a lot of kind of the BKB into the basher. За Марс чинь дараач хайд маань бол Fire Cook bind эзэвч. 4000. Юу лээ? 4700 орчим голны. Бараг 5k голны айтм уу? Эвсээ харъя. T1-ийн 5 лавл тойр зогсоод Dotly рүүн дээр ойрхон байгаа. За. Polaris талаас өндөрлөг рүү нэ. Triangle руу нөгсөд дээр рүүний өндөрлөг хэсэг дээр Ward тоосон. T1 маш мэдрэмжтэй хөдлөөд өөрсдөө жижиг чанал руу гүгэд орчихлоо. Үгүй эсэнд барит хавилтайгаа. Энийг мач Blink-тэй Black Hole-тай BKB-тэй. За шууд Blink-тэй Black Hole хийчих боломж байгаа. За тэгээд болон Black Hole-ыг зогсох баатар байхгүй. BKB дарсан тохиолдолд. Rolling Boulder-гээд их орлого хийсэн байсан. This is just a guaranteed free kill onto anyone in the fight. But 3 smokes, if they don't get anything out of this, will really open up T1 to maybe play aggressive now on the map. Potentially, it's a really long Roche respawn as well. So again, they want to get a pick off because they know that this is their strong timing. T1 realize that, so they're playing uber defensively. Тоглолт өгсөн мэн. За 3 дахь тоглолт. Ерөнхийдөө T1 болон Polaris-ийн сүүлчийн гэн. Хоцсон баг нь тэмцээний үргэлжлүүлээд final талаантай тоглох бол. Хожигдсан баг нь мэдээж энэ qualifier-ыг өндөрлүүлнэ. Last chance ихтэй ирэх авчихсан байгаа айл баг нь. Дээр Arcane руу. Pangler Arcane руу нэг өөр юм болгоод тавсан. T1 at least they have been able to deward both the observers that were placed on the cliff, kind of with the top power and the bottom power. Killer за 17 7 канеторт зүрх байсан. Тэгээ билег жоо ласа хоёгод Марсыг хойш нь чирсэн. За Марс BKB дээр амьдэрчлаа. Rolling Thunder орж ирээд. За Zeus-ийг нэг мөргсөн. White муу. Тэглээс Zeus-ийг сейвсэн бол чи эргэлтэн дээр нэр Fisher орж ирээд. Pango-гийн ультийг зогсооч байгаа маа. За Рошон дөрөд 1 минут 20 секунд. За Дайрын зүгээс Скант нь хоёр ч баатар өртсөн байгаа. Smoke орж ирэхгүй T1 гэдэг талаас. Харцгаая. The White Moon механизм дарцсан. Баг Guardian гэрээс авах. Шэдүүд юм Blink-тэй. Нацуми Trasco билэн. За Melton дээр л зөвхөж унгаадаг юм бол энийг чи унгаахд хэцүү дээ. Fisher амжилттай. Polaris энэ ч өдөртөө Maristan амжилттай. Templar шард авсан юм байна. Дахиад трапа зоосон. Templar-ын шард бол трапн дээр дислэхээр тайсдаг байгаа. They have the Rolling Thunder back up. They used it previously, I believe, with the Arcane from Lelouch. Have it back available for this team fight. Next Roche is going to be spawning shortly as well. But look at them. За Rolling Thunder. Их гэн. Ордлого. Тэгээ шаардад орж байгаа Rolling Thunder хийсэн. Marcy rebound хийж ирээд. Templar Melton дээрээс хот маш өндөр дэмж үзүүлэлттэй. Black Hole орчихсон. Cuckoo Ана гэсэн 2-2 баатар дээр Black Hole орж ирээд. Окей. За энэ энийг мач харин. Яалч гайгаад цацсан гэж би хэлсэн ш. За энэ Black Hole-ыг яаж зогсоох вэ? Энийг маа контрлох баатар аваагүй байдаг. Омны ганцхан Heavenly-гээс өгөх боломж байгаа. Гэтэ нэгэнд нь л өгөх боломж байгаа за тэгээд. За Рошон төрсөн Рошон бит рүү ороод зохиол гэсэн 2 дахь Рошон. 9k недвэртийн зөрүү. Polaris талаа байсаар So guys share болон carry эцгээгээрэй. Reaction гадараарай.
За Эциг PL өөр юм болох хаа. За Нацуми ямарсан Эц үрдэр авсан. Фишер амжилттай, Энж тотем амжилттай. За тогсон чинь буулчихлаа. За Коку өсөж орж ирээд. Фламинг Ласог Шэдүүдийн мандаа хийсэн ч гэсэн. Зөв дөөрөө унах аюулд орсон. BKB хармалж хагаад станд болчихсон. За Трапен дээр 2 бадрис Хайлста за бүр Дэгналаад маш гоё зөгч чинь Темплар. За Эко Слэм 2-2 бадртай орж ирээд. Килийн оролдлого бол амжилтгүй болчлоо. Гэхдээ дэмэж нь хүрсэнгүй. Панго бол Энигма. Яа, Тиончтэй. Дэмэж нь үргэхгүй дутчихаддаг. Сая Зевс байсан бол дэмэжлэх боломж байлаа. Энэ Эко Слэм гэдэг маш гоё орж ирлээ. Obviously, they've got the capabilities to deal with it with the Zeus. You know, Thompson, he's level 18 now, so that's nice. Getting them a little bit lower cooldown on the Thunder Gods and the bonus damage coming through too. But if you're revealing yourself to be able to clear these PL illusions, open yourself up to get jumped on. Мэйлдээ дарж байгаа бижигтэйгээр авсан. Вертикал авч байгаа. За, ерөнхийдөө дайлуус авах юм байна. Темплар. PL-д OXY дарах чам байна. Зевс огтором гортой. Хоёроос нь BKB дарах юм байна. Тэрэн дээр авах айлт нь хоёрч Диффюз плейд байгаа учраас манаг болгох боломжтой. За. Слош баклтер баш орсон. Ребаундны стан амжилтгүй болсон. Фишерсэн. Энж тэтэмийг за Бордон Баатрыг станцаа. За энийг маг унах боломж байна уу? За Мэлтэн дээр нэг зөхөд. Хойноос нь Дэсогоор хоёр зөхөд. За унгаа чадсан. Тэдүүд юм уу? Хүнээс эвлэхийн оронд Анаг уусан. За тиймдэж орын намсаад энийг маа унжлаа. За Марсыг хассан. Шэдүүд юм уу унгаасан. Ана. Мэлтэн дээр зогсон. За дахиад хоёр зөгчд унгаалаад дахиад Мэлтэн дээр зогсод ультра кил. Анагийн зүгээс оржсэн. За T1 дээр бэтэрсэн хүмүүст. Жохон ч гэсэн баяр өсөлт мэдэрч байгаа. Мэдлэний ливлингийг зөхөд авах боломжтой. Swatch Buckley гэдэг үг нь баш орсон ч гэсэн тэгээ дээрэс нь Закот хийгээг учраас энийг маа өөрөө зөрүүд унчихлаа. За энэ мэйлтний зохиолт бол маш гоё болсон. Билэгдээд одоо мэйл дээр нэг зохиол, дээрээс нь хоёр зохиол. Энийг маа унагаасан шэдүүд юм уу? Үнэ бодох боломж байгаагүй. BKB-тэй байсан юм байна. Тань Коку дээр панг дээр болон PL нар зурлаад. Ерөнхийдөө цаг алдсан юм байна. Ааныг нэмж маш өндөр байна. За Нацуми, White Moon болон Коку хөөгөөд Difus plate-тэй. За White Moon бараг л унах бах та. Онол Джэм алдна. Джэм алдчихлаа. Нацуми Джэмин ах уу? Эсвэл өөр хүн ирж ах уу? Харцгай. За Omni Knight. Дахиад явуулаад Джэм ах орлоо амжилттай. Нацуми хойноос нь хөөгөөд гүйцэхгүй байна. Шэдүүд юм ямар ч гэсэн дахиад зөксөн 2 ч мисрээд 3 дахь зөхөд 3 мисрээд 4 мисрээд. За сүүл 5 удаа зөгчиж нэг юм дахиад нааллаа. 4 зөхөд 4 мисрлээ. За Нацуми доор дийдэр үнэ олсон. За мэдлэний тэр хоёр зөх боломж гараад ирсэн. Эц тайм 1 минут 20 секунд. За топс өөртөө аян диск авч байгаа маань. За Enigma-гийн хэсэг бол аян диск бол нэг тийм сайхан айтем бол биш. Хэзээ задарсан ч гэсэн Black Column дээр мултардгүй байгаа. За харцгаа. Network 5k болж үйл ялэг ойртсон. Бүр 10k болсон байсан. Таны тэн дээр ультра килигээд ерөнхийдөө network-ыг ойртуулж чадсан. Дайдлус бэлэн болсон. Хойноос нь BKB авах гэж байгаа. Аанаг явд. Нацуми Nullifier авч байгаа маань. PL өөртөө Nullifier-тэй Difus plate-тэй. Now that he's got his damage items, he can consider going back into the BKB to kind of enable him to right click. Хэдүүлэн ч жоо гоё тоглолт харуулж байна. За PL-ийг disruption хийгээд буулсан. За мэдээж illusion-ээр сайхан wish авах гээд буулсан баг. За доотлын level 2 уус. За ганцхан мэдлэний level 2 үлдсэн. Мэдээ level-ийг унгачууд бүтэн байт. Polaris-ын талд.
болно гэсэн үг. За 5 баатар смоклоод хөдөлсөн. Дээшээгээ хөдөлж байгаа юм байна. За дээр 2 TP-тэй буулаа. Эц дууссан. Эцсийн респаун тайм. 3 минут. Панго ямар ч гэсэн өөр төрөө плет мэл барьсан юм байна. Армор аваад. За TP-дэд гарах боломж бол байгаа одоо ч гэсэн Анаг явуулсан. TP авах амжилттай. За E-checker мөн TP-сэн. За TP авах бас амжилттай. За ингэсэн аюулгүй. За Марси өөр төрөө Джеймтэй. За юу юм чи Divart их хаалтлаа. Амжилттай. За кастер дэмжиж урамшуулгыг хүсэх юм бол guys. Мини map-ийн дээр таны шиг данс авах шүү. За. За мөн reaction дараа share хийгээд авах боломжтой. За мэл дисплей авсан юм байна ана. 20 талант дээр. We've mentioned time and time again, but the last chance qualifiers are going to be an absolute bloodbath. За фликер унсан mind breakerтэй өөр төрөө. Даана ерөнхийдөө mind breaker зохихыг идэвхтэй үзэж байгаа. Making to the groups would mean so much for these teams. They don't just want to be in the last chance qualifiers. They want to be. Буцаад network холдсон 7K network-ийн зөрүү Polaris талдаа гараад ирсэн. T1-гийн зүгээс 5 баатар smoke-тэй айлын triangle өгсөн. За Куку. Файр дараад. Тэрхүү тойроод гараад ирсэн. За illusion-ээр Куку гойрхон байгааг бол харсан. Smoke задраг байгаа харахаа. За ерөнхийдөө бол болчихж байгаа юм байна. Урагшлага. Файрын тайминг дуусч байгаа учраас болчихж байгаа юм. За White мөр дээр флик авсан. Diffuse plate клик юу яагаад боломжтой. За PL Wharton дээр харагдсан. Spell Prism газар хөвтөддөг. Куку билэгтэй Spell Prism стил хийчлээ. Удгаалчихлаа. За тэгээ Zeus-тэй өгөх бах. Бараг л Zeus-тэй авчаад өгсөн. PL нүдэн дээр атсан. Байдгаа. Spell Prism. They get a telescope as well on T1 side. They got one on Polaris, but he wasn't really lucky on Ana with some of his neutral items. Like now the Mindbreaker, the Titan Sliver there, of course, totally fine. Зайдал талаасаа ерөнхийдөө жоохон тогтсон байдалтай. Даана 23 левелтэй. Хойноосны Swift-Flick болгоод Blink-ийг чангалах юм байна. BKB-г бол атсан. Agility Blink. Авахад фармлж байна. Ямар нэгэн доор TP байхгүй. За level 2-ыг нь зохиод унгаасан. За мэдээж level 3-ыг нь ганц хоёр зохих гэж үзэх нь яах нь. За үгүй юм байна. Энэ creep-ийг нь киллэрч тоож агараалаа. За T1 болон Polaris айдэл талдаа map-аас солисон байдалтай. Дагаад байна. За Legendary Rune топсон. Бодлонтой хийгүүгээр шууд арсан. Юусан. За үлтээ дараад виш авах боломжтой. Үлтэйг бол даарсангүй. За тэр ангийнхан 4 баатар smoke орсон. За Templar smoke-нд ороогүй. Maybe Kuku might take the spell prism and Zep. They're going back and forth. I don't know what Zephyr wants. He's got the timeless relic at the moment. And yeah, Kuku's got the spell prism. All right, smoke on smoke. За эсрэг талаас Polaris 5 баатар smoke гэсэн. За хоёр талаас smoke мөргөлдсөн. Айдал талдаа нэг баатар smoke задарсан. За тэгээд юм бол жоох хойшсон high ground руу өгсөн. За шууд билэгдэд Марсыг Flaming Glass гээд өссөн боловч disruption гээд хүнээ буулсан. T-shirt орлого амжилтгүй. Хаана өөрийгөө force-та гаргасан. За Natsumiгийн орлого kill орлого амжилтгүй. За энэ дэр White Moon-ыг унаах боломж байгаа. За White Moon-ыг унагаасан. Rolling Thunder хинч оногдоогүй. Looks like that's not going to be the case as Polaris they're happy with what they've got. What I really like about how I want to say it's Thompson making a lot of these calls. They are just refusing to fight. The Russian timing 1 минут 19 секунд. Минутын дараа Russian төрнө. Панго дэшигээ билэгтэд гарч ирээд вар тусдах орлого за шаартаа дараад амьдэрч байгаа юм. За ээж Исламыг Сепер өөрийгөө сэлх орлогоос амжилтгүй. За Force-точ амжилтгүй. Nullfire өгч гисэн байсан учраас.
Айтма have this for the Roche fight. ашиглах боломж байхгүй. The longest possible Roche fight as well. It was like 2 minutes 50 seconds. So it's going to be favoring T1 a little bit, allowing Zephyr to respawn and still haven't impacted this fight. Of course, the Aghanim Shard means that you're not useless outside of these Echo Slams. Of course, he doesn't want to buy back though. That Wind Waker could be a big difference maker as well in some of these team fights. If you're able to catch out someone that's getting chain stunned or within the black hole. За Коко өөртөө Этерленстэй Спелбризм гэрмалчсан. They're the most important resource. Тэрийг right now. оруулах Everyone боломжтой. has one except for Marcy and PL and Matsby is very close to being able to pick. За тэгсэн Напалан баг кулдаун болох бах. За тэгээд X секунд кулдаун болоод Саминг Ласо нийтээ ойрхон уншдаг болно. За Рошо 3 2 1 за Рошон төрсөн. Эйц чиз рефреш гэсэн 3 айтемтай. За Рошоныг төрснийг бол мэдж байгаа. Нацуми 25 левел бол харах үрэг 24 левелтэй. За T1 талаас 5 бат смоклоор тойроод ирсэн. Айлын триангл руу өсөх бах. За өсвөл хамгийн их Марсыг харагдана. За ямар ч байсан Марсыг харсан. За BKB дээр нь шууд Тагласаа гээд хойсон. За энийг ма билигтэй. За Black Hole Omni на Polaris гэсэн хоёр бадар дээр орж ирсэн. Шууд нүүклээд унгаас нь Nan Pango. Rolling тадар Zeus унгаа, дээрс нь Shaker-ыг унгаа. Fuck. Таны данж баг тоглоомыг шийдэхгүй зтэй болчихлоо доо. За одоо ингэхдээ Russian дээр ямар ч асуудал байхгүй гоо дахиад авчна. Just all that positioning coming through there. He's even got the AR disc in his backpack right now on force, but just the Aetherlens providing that little bit of extra cast range. Same sort of thing with a psychic headband. I think Marcy's holding onto the telescope as well. That was the longest range. Батайтрик Куку бариад авсан. За бүр дээрээс нь disrupt хийгээд. Батайтрик BKB байхгүй. За ямар ч Firefly дараад өндөрлөг хэсэг рүү гараад. Амьдрах боломж байна уу? Rebound амжилтгүй. Билэгдээ TP хийсэн. TP авт амжилттай. Unintentional grief coming through there meant that the Malefice stuns weren't actually connecting in onto him and За Рошоны refresh хийх авах. Энийг ма авсан. За Эйц болон чизиг PL атгсан байгаа. За тэгээд high ground өсөх болдог шууд хийх баг. Явж гисэн мэдийн TV2 T2 зөвхөн гэсэн. even just the casual plate mail. He's been far too many times where Lucia's been brought super low by Ana just from the right clicks. The Shadow Demon's not nearby though, having just reclaimed the outpost, so I wonder if that's going to give them the sense that they could maybe look to make this high ground defense. Жогон таг очихсан бодлоо. Тэгснэгсэн тэгээд баг T2-ыг нь T3-ыг нь high ground-д цохоод Эйц тайминг дээр баг авчих болов. Дасаа игээл хойш нь чирдгүүл юм бол килний оролдлого хийх жоох хэцүү л харагдаад байна. Бурхны авлаар нэг амар экослам орж ирээд гейм ирэхгүй л бол. T1-д хожих магадлал том бага л байна да. I think they're always capable of doing it, right? You can just send the PL illusions there. I believe Natsumi's got the Aghanim Shard. Yeah, he does. They're tanky as hell. Skadi, Hard. За Finally-ийн тоглолтыг Big M Space дээр тайлбар хийн. Тэрийг манай нөгөө каст бол Fury хийх байгаа. Мөн тэрийг бас үзэж дэмжээрэй. Энэ хоёр багийн хоцсон баг нь. Final дээр таланттай тоглох бол хожигдсон баг нь гэртээ харна. За 14 ганы туртын зүр Polaris талаа гараад ирсэн. Эйц болон Cheese PL дээр Refresh Pango дээр байгаа. Тэгээд хэдүүлээвчсэн харцгаая. Гейм дуусах бол болоогүй байдаг. Дото ч моментны тоглоом яаж ч иргэж болно. Хэл хэцүү харагдаад байна. Probably a couple if Polaris do look to siege. Really want to see AU just prioritize that level 18 as much as he can. He's what 12 experience away. It's only 100 damage, but it does make a difference if you're able to just layer this one out onto 3 separate heroes. That's 300 extra damage that you're outputting as a support in a team. Tactical pause аваад байна л гэж байна. За тэгээд нөгөө камер стейж болохоор ерөнхийдөө team connect юм амар тактикийн фаузууд бол нэг их орж ирэхгүй байгаа. Яг гоо. Энэ боломжтой. За Templar.
Ability билийг авах гээд. There's a bias эвэлчихсэн. Батарейдээс бусд нь байтай. The nerf the refraction instance at 25, we might see a little bit more of the meld hit bash, but it's pretty much always been the left talent. Zeus агним дарахгүй юм бах та. Time Strelик ямар ч өс өөрт нь оролцсон. Томми дараач айтам. Блүү торн юм шиг байна. Cook point л ав. Орчид лав хийчихсэн 20-с нь. Блүү торн авах гэдэг юм шиг байна. Nullfire өгөөд блүү тор нөгөө diffuse-лээд өгөөд ирэх юм ба за тэгэл. Хэцүү дээ. Нэг баатаргүй шууд унгаан. Pinch байсан унгаан. Хамаа авахгүй. Тэгээ Exceper өөр төрөө. T-shirt-тэй. Энч тотомигээд. Бэклэг орлого байсан. За эндээс гарч бараг чадахгүй л хат. За Rolling Thunder гээд. Social Buckler баш орсон. Rolling Thunder зөрчлөө. За ингээд Ace Checker унсаа. За, Ace Checker ямар ч байсан байтай. And I love what Polaris are doing as well. They're making sure they stay by the bottom triangle so that T1 can't even shove out bottom. Oh my lord, Arnold. Way too close. За, Enigma. Тэгэл тэгээ маш ойрхон байгаа. За, тийч Divort хийж байгаа. За, шууд Force-д билэгдэд PL. PL нэ. Marsig лам глаас ойгод чирсэн. Хилийн орлого амжилттай 70 секунд. Marse бай явахгүй 560 гол дутуу. Refresh Enigma дээр ирчихэж байгаа юм байна. 40 секунд гол даунтай. If he can ever get to that late stage of the 25, then it's very, very difficult with the spam. So they're not going to be able to crack the high ground with this Aegis. 50 seconds left. So it's just up to them now to try and get as much farm as they possibly can. Lelouch, he went the Rolling Thunder cooldown for level 25 talent. We see the Aids time with us 40 секунд доо. Ерөнхийдөө T1-ын гэрээсээ гарахгүй байгаа учраас network баг-багаар холцсоор 16 км-ийн зэрэг Polaris талдаа гараад ирлээ. За Lila Pangler Strange Blade болсон юм байна. Enigma хойноос refresh power болж байгаа юм байна. You know, like he feels like he's pretty much max capacity at the moment. I guess what Scepter, Moonshard into Route to Travel probably for Natsumi. Like you said, we're really splitting hairs there. If we're really like saying Think of харамлаад. That's probably what's going to be next on the cards for Mr. Natsumi. За ерөнхийдөө Flaming Glass бодлоо орохгүй бол босох болж баг байхгүй. Бүлүү торон бэлэн болсон. За PL одоо нэг батрыг соолох боломжтой. Ер нь ямар ч батар хинч өс ер нь унгаана. Унах боломжтой болсон. За Templar нэг Melton дээр зохиод башуур. За Black Hole амжилттай. Iron Disc задарсан хойноос нь Headcrest-ийг тулцсан өгсөн ч гэсэн. За Zeus-ийг сэвэлж чадсангүй. За Zeus buyback хийсэн, Cuckoo back-ийг дарсан. За Flaming Glass өгөөд Patient чирсэн. За Melton дээр зохиод баштаад Iron Disc ямар ч итгэвчсэн. За Pango эндээс амд гараагүй. Zeus нэг-нэгээ солилцсон амжилттай. Хоёр мэдлэнийг солилцсон. Zeus гэхдээ buyback дарчихсан байгаа. Дахиад Black Hole байгаар Ocean-ы refresh-ийг дарчихсан байгаа шүү дээ. Дахиад одоо Zeus-ийг унгаачих юм бол high ground defense ерөнхий хийхэд хэцүү болчихно. Thompson would be the absolute dream, then they would have nothing to stop this Phantom Lancer at all. Cuckoo's positioning, however, is going to be able to scout them out. It's kind of big that Force's Aeon Disc got popped. A bit more difficult now for him to be able to position throughout the fights. За T1 талаас 5 матрикс моглоо урагшуулсан. За map дээр хинч харагдахгүй байгаа. Zeus баг Hex авах гэдэг юм бах та. Shiva юм болоо. За White Moon ямар ч сан харагдаад. За War зоод мэдээлэл авсан. Ана Natsumi тэр маш өндөр дэмэж оруулж. За Force Black Hole 4 матрик Black Hole тэгээд
За, E-checker унахад тун ойрхон хойноос нь кук унах боломжтой. За, Templar-ыг фокуслаа. Templar энэ дээр унах уу? За, шууд унсан. Плейтэн дэмэж маш өндөр байна. За, Except хойноос нь унсан. Топс амьд байгаа. За, Топс унах бол dieback болно. За, dieback. За, 3 Баатар buyback хийсэн. Templar E-checker Omni гэсэн Баатарууд buyback хийсэн. За, Templar ирээд BKB байхгүй. За, Fisher амжилттай. Nullifier Bullet-оор нөхсөн байгаа. Надар маш өндөр damage оржсэн. За, ямар ч цусын нөхсөн. Heavy Grace өгсөн. За, Natsumi-гийн Ultra Kill дуурч байна. За, Templar dieback, Zeus dieback, E-checker dieback, Omni dieback. За, ингэсээр GG болж байгаа юм болоо да. За, Rampage хийх боломж байсан ч гэсэн Pangler steal хийгээд за. За, ингэсээр Polaris final дээр шалгарч байгаа бол T1 энэ үрээд энэ удаагийн тэмцээний өндөрлүүлж байна. За, T1 манай жоо сул харагдаад байна да. За, Polaris-аас маш гоё тоглолт оржсэн. За, ямар ч гэсэн last chance руу орох боломж бол байгаа. Тэгээд харамсалтай байна. Why you do not let Force have this hero. First phase banned consistently. The one time Polaris have that first pick and they take full advantage. Yeah, I feel like it's just going to be completely different. Grand finals, doesn't matter how many games we go. За, Black Hole-ыг зогсоох ямар ч скил байгаагүй. Контрол хэрэг нь аваагүй учраас тэгээд эргээд амархан ажиллаа гэж хэлж болно. Of contention here of make it into the group stages. And Denog, we mentioned at the start of the day as well, 3 out of the 4 times here in the regions, the team from the lower bracket Rampage орсон байгаа сте гэж. За, харъя. Уцаагаад түр ухраагаад харъя. They upset Talon because Talon, they did 2-0 Polaris. They sent them down to the lower bracket. Yeah, I think it could be a possibility, but it really depends how the styles are going to clash again. You know, the big thing that I saw coming out from Talon is that against the teams that want to play slow, they played fast. They adapted their gameplay. They made sure that Templar Ana buyback хийж ирээд дахиж унаад Ultra Kill болсон. They would have got a lot of valuable information off of this one. Like you said, the Enigma ban needs to be at the top priority, but he did everything this game. He pushed lanes. He won the lane. He landed amazing. За, Shaker-ийг сүүлд унаад Rampage болсон юм шүү дээ. The entire game. Like this was a phenomenal. Харсангүй. Төгөлдөр минь дээ. Яс жууртай юм дээ. Чам ч гэсэн анзаарахгүй өнгөрөх бие бодол байгаа шүү дээ. Last chance уу? The last chance болохоор одоо энэ дэр ингээд 2 болон 3-т орсон багууд. Багуудын дунд одоо юу байгаа штэ? Бүсийн Европ бүстэй, China гэдэг ч юм уу. Цагийн бүсүүдийн 2 болон 3 дахь байрт орсон багууд. Багуудын дунд хамгийн сүүлд нэг тэмцээн яваад. За, тэнцээ нэг бол 2 дахь байрт орсон. 2 баг. TR 11-т орох боломж байгаа. Тэр нь last chance юм да. За, ямар ч гэсэн T1 тэнд бол оролцох боломжтой тэгээд. Энэ үрээд бол яг TR 11 орох. Юу бол дуусаагүй зорилго нь. За, тэгээд хэдүүлээ юу вэ? Таашин тоглох файналаараа эргээд уулзъя. Таашин тоглолтыг манай нөгөө кастер бол Fury хийх байгаа шүү. Таад минь тэгээ ороод ирнэ үз. За, энэ стримийг энэ үргээд өндөрлүүлье. За, баяртай guys. Амралтын өдрөө сайхан өнгөрүүлцгээе. За, миний би өөрөө орой Western Europe-ийн 2 тоглолтыг хоёулын тайлбарлах байгаа. За, тэрэндээ та хэд маань орж ирж болно. За, bye.